oor die begin van raadsvergaderings. Ek wil net versoek dat ons stiptelik begin wanneer die raadsvergadering moet begin. U weet, ons kan nie elke raadsvergadering hier staan en dan staan IT hier en dan moet hulle nou goed in plek kry vir die. Hulle moet voor die tyd kom. Dit was verlede maand so gewees, nou is dit 'n kwartier later. So as daar sulke versoeke kom, wat hulle moet goed instel, moet dit geskied voor die raadsvergadering. Baie dankie. Dankie, raadsheer. Geen ander insette nie? Kan ons die notulen aanvaar as korrek? Silence is consent. Dankie, meneer Molig. Dank aan directeur Jacobs, wat daar met 'n groot glimlag sit. Want hy word gereeld geluk gewens vir al sy suksesse. So baie dankie hierheen. Ek kom uit die gemeenskap. Die tweede ene is van Nampo, me Christel van Wyk, die bestuurder van Nampo, wat ons bedank. Ongelukkig nou weer eens die tegniese afdeling. Is gerig aan die munisipale bestuurder. As the management of Bredasdorp Park NPC, we would like to extend our gratitude and thanks to the Engineering Services Department, headed by Mr. Jacobs, especially Mr. Patrick Peterson for the fast and effective service we received. We had an urgent query which he resolved speedily. We would like to give recognition to the Engineering Service Department as they always provide us with excellent service. Thank you, Mr. Jacobs. It's coming from the public. Funksies van die maand. Ek het geen ontvang nie. Aanwys van afgevaardigdes. Ek het ook geen ontvang nie. Dringende sake deur die speaker voorgelê. Net 3 kort boodskapies. Die ene is dat ons beplan 'n reces van die raad vanaf 29 Junie, die dag na die raadsvergadering, tot die 8ste, die Vrydag 8ste van Julie, almal weer terug in die tuig maandag die 11de. Nou dit by implikasie beteken daar's 1 of 2 vergaderings wat daardeur geraak word. So neem net kennis, Marius, jy sal dan net met daai spesifieke portefeuillehoof te skakel en net seker maak. Is dit in orde so? Baie dankie. Tweede een, Dion is nou nie hier nie, maar in sy afwesigheid, meneer Jacobs dra oor aan hom ons gelukwense met sy verjaarsdag van vandag. En die derde kort puntjie is die moeder van ons vorige MM, Dean O'Neill, is vanoggend oorlede en namens die raad en ons kollegas ons innige simpatie aan hom en sy familie wil ons net so oordra. Terugvoering vanaf raadslede oor vergaderings bygewoon, ek dink nie enige... Ekskuus, MM. Dankie, speaker. Miskien is het ook belangrik om te noem dat vir raadslede en amptenare dat ons bestuurder elektrotechnische dienste, Steve Cooper, kan lees, is ook nie by die vergadering nie, hy is ook ongelukkig COVID opgedoen. Hy het laat weet, hy is redelik goed in sy terme van sy symptome, maar sy vrou is nogal lekker siek, so ek meld my as raadslede miskien wonder dat hy nie is. Dankie, MM. Ja, ek dink ons gedagtes gaan aan almal van hulle wat met COVID worstel, want ek dink nie dis 'n grap nie. Nog 'n hand. Waar sien jy hand? Ag, ekskuus. Jy moet Frans praat asseblief. I just want to, there was a request from Capagallas for waiving the tariffs for the Youth Leadership Program, which came to the ODM yesterday, the ODM's council. Me and Councillor Mokotwana didn't support it, so it's off.
No, no, it was supported. I just want to give it through because it would have happened last weekend, but it's going to go this weekend. So it was approved by the council. Okay. Dankie Raadslid Nieuwenhout. Enige iemand oor raadsvergaderings of vergaderings bygewoon? Going. Dankie. Ek wil net sê, daar's nog nie amptelike, maar van die raadslede, myself en die onderburgemeester was al reeds by, maar is nog induction meetings deur Salga. Die working group sal binnekort begin. Baie dankie. Dankie burgemeester. Punt nommer 9, ons vorder fliks, verklarings en of mededelings deur die uitvoerende burgemeester. Oor aan u. Spreker, net so 'n paar, dis eintlik funksies wat nog moet plaasvind, van my kant af, en ek het by LED departement gekry, that we are hosting an Entrepreneurial Summit tomorrow at Antoinette Events, and invited stakeholders such as SEDA, Provincial Department and Economic Development, Department of Small Business Development, and others to share opportunities with our local SMMEs in terms of access to funding and training. So dit sal môre plaasvind vanaf, ek dink is dit 9:00 tot 3:00 by Antoinette Events. Ek weet nie of daar nog plek is nie, Oscar kan seker terugvoering daaroor gee. And then the second point is that also from LED we have invited various stakeholders within the tourism fraternity, which includes travel agencies, tour operators, travel bloggers, as well as representatives of the Provincial Tourism Organisation Westcrow to Cape Agulhas, and will be hosting a group of 16 of them this upcoming weekend to introduce them to tourist attractions across our region in order for them to market Cape Agulhas amongst their clients to expand our local tourism market. Ek dink dit is ook iets wat jaarliks plaasvind, waar mense kom en dan kom ervaar vir al die tour operators om dan mense na Cape Agulhas te bring. Is 'n goeie bemarkingstool waarvan LED op het is. And in the week of 24th June, a group of parliamentarians from the provincial parliament will pay us an oversight visit to share into the successes of the container business park at Oumule and for us to share opportunities with them. Die oversight standing committee kom, ek dink dat die district toe, en hulle kom na 1 of 2 goedes ook binne in Cape Agulhas kyk. So dit is van die 20ste tot die 24ste. En dan van my kant af ook sal ons binnekort die LDEC program weer aankondig. Die burgemeesters is veronderstel om komitee aan te stel om die LDEC, dis die Local Drug Committees, en ek sal baie graag hierdie jaar afskop met 'n launching, want die drugs en die dwelms in ons gemeenskappe, dink ek, is 'n groot uitdaging. En daar het iemand 'n voorlegging kom doen, wat graag die LDEC komitee aan die hand wil vat, om werklik iets daadwerklik te doen, om mense in ons gemeenskappe in die dorp te rehabiliteer en daarna, jy weet, iets in hulle hand te plaas, dat hulle kan bemagtig word, as hulle uit die program uitkom. En dan moet ek ook sê, toe ons strategiese sessie gehad het, deels van die voorlegging was dat ons kyk na Cape Agulhas, want die munisipaliteit is verantwoordelik vir dienstelewering, maar ek het ook melding gemaak dat as ons nie armoede en werkbaar bemagtiging van ons entrepreneurs neem nie, dan is daar platforms buite die munisipaliteit wat ons graag wil gebruik en ondersoek om werkbaar armoede en ekonomiese geleenthede vir ons mense in Cape Agulhas aan te spreek. En ek is ook tans besig om 'n fasiliterende rol te speel in die oprigting van hierdie bemagtigende agentskap buite die munisipaliteit om die bemagtiging en armoedverligting aan te spreek. Daar was 'n gesprek met OVB Agri en hulle het ingekoop 'n idee, so ek sal ook binnekort meer daaroor sê. Spreker, dit is wat ek graag net wou gesê. Thank you. Dankie burgemeester. Dan is dit oor aan die munisipale bestuurder. Vir die burgemeester, dit is 'n baie goeie idee van hierdie drugkomitee wat hulle gaan saamstel en die mense wat hulle gaan adviseer. Is daar enige koste verbonde aan die
mense wat die inligting kom gee? Daar's 'n voorlegging gedoen. En ek sal baie graag in die volgende sal ons wil praat om te kyk wat se fondse daar beskikbaar is, want die idee is om iets ordentliks te doen. En ek wil ook vra wat ek uitloop dat van die wijkstraatlede ons as burgemeester mense ons sal dit seker adverteer, maar as daar mense is in u wijk of in die dorp wat werklik waar 'n passie het om te help om hierdie ewel in ons gemeenskappe aan te spreek, maar ons wil baie goeie mense met die regte passie het. Mense moet kom om deel te wees van die komitee, om insette te lewer om hierdie ewel ons gemeenskappe aan te spreek. Dit kry oorhand oor ons jeug. En ons wil iets daadwerkliks doen. Dankie. Spreker. Dankie burgemeester. Antwoord dit die vraag, raadslid Jantjies? Dankie. Amen. Yeah, thank you very much, Speaker, and maybe just for the record, and that's why you will hear that I'm switching over to English to be a bit more inclusive, is that we are currently live. The live stream link is up, so we also just want to welcome all the viewers and listeners and subscribers on the online platforms. Speaker, just also one other thing that I would want to request is you will see there's an open chair. So whenever one of the officials need to provide technical input, just make sure that you also come beforehand because you know it's your item. That it's not that we don't wait to call on you. So if it's your item, please just come and have a seat, put on the mic. So whenever you have to give input, that it can also form part of the record. Thank you very much. Speaker, die eerste punt op die agenda is 10.1, and that has to do with the adoption of the final IDP for the 2023-2027 term. And you will note that it says in the heading of the preceding municipal council. Now you will see in terms of the discussion and the purpose of the report and also the background that this is not a new IDP that is required by law, that each new council have to adopt its own IDP for the next 5 years. But I think it is quite comprehensively explained in terms of the late occurrence of the local government elections in November 2021, that there were some practical challenges for this council to adopt and draft and also approve the IDP for this new council, and that is why we were widely advised to adopt the IDP of the predecessor, and that will allow this council to start with a new process, and we can go through a comprehensive process. So dit gee basies vir ons amper 'n jaar tyd om op te kom met 'n nuwe IDP vir die volgende term of die huidige termyn van hierdie raad. So that is what this item is all about. It's just for the adoption of the IDP of the predecessor with amendments for the period 2022-2027. And that it be adopted by council in terms of Section 25 of the Local Government Systems Act. You will also note in terms of the previous IDP, there were a couple of amendments which has been summarized on page 6 of this document, just to indicate where there are changes to the previous IDP. And the documents has been circulated, so it is now upon council just to adopt the IDP of the predecessing council. Thanks, Mr. President. Speaker. Thanks, MM. Just before we adopt, I would just like to make on page 57 of the IDP, amongst our ward committee members, I see there's a space that is vacant for the Zwelicha committee member. It is Bohiswa Gope. We did go through a public participation process and we did elect it in with council support. So I would just like it to be noted like that, and I will hand the names to Marius then. Thank you, Speaker. Thank you, Councillor. Hierdie aanbeveling. Baie dankie. Sekondant. Councillor Donald, dankie. Thank you very much, Tracy, for proactively taking up your seat. Thank you. The next one has to do with the final budget of the 2023 medium-term revenue.
ek was sommer nog voor die munisipale bestuurder, hy het 10.2 genoem, wil ek net 'n voorstel maak dat hierdie punt uitgestel word tot 'n later datum. Ek sien die speaker stop my, maar ek meen dit is nie die moeite werd nie, want omrede ek het vanoggend eers my dokumentasie gekry, maar ek wil ook sê dit is 'n hartseer dag vir hierdie munisipaliteit. In hierdie 27 jaar wat ek op hierdie raad is, het dit nog nooit gebeur nie. So ek wil regtig my teleurstelling uitspreek dat ons op so 'n dag wat ons 'n begroting moet goed terselfde tyd hê, dat die raad moet 'n werkswinkel hou om vir ons te sê waar het die probleme ontstaan dat ons nie vandag hierdie begroting kan goedkeur nie. Ons wil weet wie die mense is. Baie dankie. Dankie Raadsheer Jantjies. MM. Ja, baie dankie voorsitter. Dis juist die rede hoekom ons die punt voorhou. Want ek dink in terme van wetgewing is ons verplig om ten minste 'n maand voor die aanvang van die nuwe finansiële jaar die begroting ter tafel te lê vir oorweging deur die raad. En as die raad dan nou basies die raadsheer Jantjies se voorstel ondersteun om dit uit te stel na 'n latere datum en dan ook natuurlik die subsequent werkswinkel wat aangevra is, dan moet ons basies net 'n datum bepaal, maar dit is belangrik dat die raad oorweging skenk aan die begroting en dan basies 'n besluit neem daaromtrent. CFO Hannes van Biljon, ek weet nie of jy enige insette omtrent het nie. Thank you, Mr. Speaker. I think first of all, my apology from the finance department. I think I must say we went through a thorough process. I think I'm not really want to point fingers to say where or what, but we definitely experienced some challenges. As in terms of the IMSCOA regulations, you're required to draw your data strings from your financial system. Yes, and we did submit our data strings, for the draft budget, but in terms of our balance sheet and the cash flow, there were certain rules and things that we had to align ourselves. And I think, yes, in terms of what we were supposed to draw that information, we had some challenges, and I don't want to say it's a system thing, but really, to get that information. But I must say, it's no use submitting a budget from the system, and it's not accurate, and it's not complete. And I must say, I rather spend that little bit more time, and I take full responsibility for that as a CFO. But I can guarantee that the budget document that's been submitted now to council, yes, we had a manual one also just to check ourselves and to look that everything is fine. But I must say, this budget, the data strings is drawn from our system as per the requirement, effective for this year, the way we have to submit our budget. And yeah, it's correct and aligned to what it's supposed to be. I understand Councillor Jantjies' concern, maybe for not really having the time, to really go through the document. And I don't mind, as the MMF indicated, in terms of the legislation, you have to submit the budget 30 days before the start of the new year to council for consideration. The budget being tabled today, yes, due to maybe not sufficient time to go through the budget, at least then you have to approve it before the end of June, before the start of the new year. So the information is there, but I, in agreement with Councillor Jantjies, seeing that, we want to take it as transparent as possible, go through the budget, go through the changes, from the draft adopted by council up till now. And there were a lot of input, not only from the public, but also from provincial treasury, who, will make sure that in terms of the legislative compliance, that we also align ourselves. So that is just from my side, but yeah, apology for only submitting it late. But what I want to say is, at least I know the document that we submit now is an accurate document in terms of what we anticipate, and also complete in terms of all the requirements. Thank you, Mr. van Biljon. The MM will explain what we're going to do now.
Speaker, iets wat ek ook mis is by die budgetvergaderings is hier altyd verteenwoordigers van provinsie, maar ek sien hulle is ook hier nie so, hulle het geweet, of is hier? Hulle is ook hier nie so, hulle het geweet, excuse, is hier? Maar, hulle het ook geweet dat die budget is hier reg vir goedkeuring hier. Ja, ons sal nou vir u verduidelik. Ek dink Son staan al gereed met 'n antwoord, but provinsie self het ook nou 'n nuwe stelsel adopt. Hulle doen nou alles. Hulle gaan nie meer rond na die verskillende munisipaliteite om die dokumente. Hulle doen nou alles elektronies. Daar's 'n portal wat jy dit moet upload en dis hoekom dien die ooreenkomstig ons moet net seker maak dat die recommendation, die aanbeveling reg is sodat ons ten minste aan die wetgewing kan voldoen. So ons sal nou daarby kom, Marius, maar Speaker, ek dink raadslid Lou het iets op die hart. No, not actually. It's just regarding public made comments, and I think at the budget meeting, those comments were not tabled, and I think also to agree with Councillor Jantjies is that I think it will be a great injustice to approve something that wasn't scrutinized by us all together, and the inputs that were given by the public, and I think those need to be taken into consideration. So that is just my concern, Speaker. Thank you. Thank you, Councillor. But the Meyer. Baie dankie, Speaker. Die punt wat Raadslid Lou nou opgehaal het, I think it's very important, the public inputs, but furthermore, you know, we as council had 2 or 3 steering committees where all of our inputs were made. And in the last steering committee, it was mentioned the adjustment that we had to make, the NASA aanpassing, en dit 'n groot aanpassing gehad op die begroting. Maar ek dink dit is net reg dat ons die geleentheid gegee word, dat CFO Son net terugvoering gee vir die wat geword van die publieke insette. Dit was dan ek dink dit aangeneem dat the public expect from myself to give feedback, and that was in preparation to give feedback to the public. But I'm in agreement. We can skip the budget for today, and as long as we accept and approve it within the time frame. Thank you. Ja, Speaker, baie dankie. So Marius, die aanbeveling is basies dat die raad kennis neem van die tertafellegging or the tabling of the final budget of the 2022-23 financial years, as well as the 2 outer years, and then that council considers the budget, but that council refers the budget to a workshop that needs to be held prior to the adoption of the budget that will be tabled at a special council meeting within 7 days from today. So miskien kan ek net vir die raadslede vra, kan ons nou al 'n dag vasmaak, datum vasmaak, of kan ons dit los vir die sekretariaat om ons dienooreenkomstig in te lig? Raadslid Jantjies. Maandag wil ek voorstel. Ons het hom ook so vir maandagooggend 10:00 as dit almal pas. Enige kommentaar daarop? Burgemeester? Burgemeester, raadslid Nieuwoud. Maandag is die microvergaderings by die ODM. And also we have a workshop of policies on Monday. So the 2 of us is vast on Monday. Of the finance committee, so I can't be out there. If we do it on Tuesday, we're still within the 7 days, you know, so we could easily move it to the Tuesday. Any problems with the 7th? We just have to move the housing and Oscar meetings, which is scheduled for this week. What time? Afternoon. 2 o'clock? 2 o'clock on the 7th? Yeah.
May I just say that Raadsheer Jantjies, enige iemand wat 'n vraag het vooraf, die CFO en sy personeel is gewillig om enige vrae te antwoord, het sy telefonies of 'n besoek aan die kantoor. Hulle sal alles verduidelik, maar die gedagte is op die 7de gaan meneer Van Biljon die hele begroting en wys waar veranderings aangebring is en die redes daarvoor. So, maar intussen enige vrae kan gevra word aan die personeel. Dankie collega's. CFO, jy lyk of jy iets brandend op jou hart het. No, Mr. Speaker, it's just what Councillor Jantjies asked, if a workshop then, especially because I think in terms of the legislation, any input from the public and or provincial treasury, national treasury, normally it's for the mayor to consider, and I think we went through that process already, where we looked at the input to consider it, but I think if there's a specific need, for a workshop, or that we can work through it and all the amendments, from the draft budget, then I'm more than welcome that we can have such a workshop or a meeting for those councillors who can then attend. Speaker, ja, ek dink baie dankie meneer Van Biljon. Dit gaan nie oor die councillors nie. Ons wil net verhoed dat dit wat gebeur vandag nie weer gebeur nie. Wat was die hakplekke? Want dit het goed gegaan tot min of meer by die draft budget. En daar het ons amptenare ook nodig, want dit is die CFO wat die begrotinge goed opstel alleen nie. Ons het verskillende departemente, ons wil kyk waar is die hakplekke. En ons wil die goed probeer verhoed, ons wil die volgende jaar by dieselfde posisie sit wat ons vandag sit hier. Dankie. Dankie, Raadsheer, maar ek dink dit is wat die CFO gewis ook wil doen, maar soos hy verduidelik het, daar is 'n klompie tegniese goed wat nie so eenvoudig is nie. Hy het dit vir my verduidelik, maar ek gaan nie waag om te probeer vir jou dit verduidelik wat hy vir my vertel het nie, want dit is baie tegnies. So, ons vra weer eens om verskoning daarvoor, maar ons kan dit nog regstel binne die wetgewing, binne die 7 dae. En as ek nou verder sê dat julle kan hom nader, dan herhaal ek nou. Maar werk hierdie dokument en dan sien ons mekaar. Point 3, that has to do with the draft process plan for the drafting and review of the 5th generation IDP and annual budget, as well as the spatial development framework. Now, we've adopted the predecessor's IDP just now, so now we need to start with the drafting of the new IDP for this council. And that is why this process plan, it just indicates what is going to happen, where it is going to happen, why it is happening, who are all the relevant stakeholders that needs to be involved, what the legislative requirements are. And I think Tracy can maybe just give a little bit of more background in terms of how this process will unfold and what is the input that is required from specifically council side. Thanks. Thank you, Yes, yes, councillors. I think many of you will be familiar with this document. We've submitted it. Usually, we actually only submit it to you in around August, September, or no, July, August, because in terms of legislation, it's due. The council need to consider it by August. But what we have decided, because of the importance of drafting the new amended IDP. We've actually brought all of our timeframes forward, and the reason for this is so that, well, two things. The one is that we can give an extended period for the public participation. So what is important, you'll see usually the public participation we only do in around September, and it's usually just a round of community meetings. So we've now given a whole month to it. So it'll be from mid-July until mid-August. So that gives us a lot longer. The other thing that's significantly different to previously is the fact that because we can do the public participation so much earlier, it's going to give us a lot more time to be able to plan in detail and to improve the budget process. As you know, it's always a bit of a squeeze towards the end. If you only do the public participation in September, October, November, you've got a plan, and then it's always a bit of pressure on the budget. So we're hoping that by bringing our timeframes earlier, that we can actually relieve a bit of pressure on the budgeting process and ultimately have a better product. I'd just like to add furthermore that at this point in time,
You'll see the document consists of two parts. The one is what we call the process plan, and the other one is the time schedule. Now, the process plan will sort of stay constant. The time schedule part changes every year. What is important is that we will be advertising this for public input. So through ward councillors, through your ward committees, please, I need you to have a look at this and let us know if there's anything that you're not happy about, anything you think can be improved. We would love to hear from you about that. So we will advertise for 21 days, so that advert needs to go out on Friday. And then the idea is that we bring it back to council at the end of June for final approval based on any public input that we receive. Thanks. Okay, thank you. Speaker, if there's no questions, the management recommendation is on page 10, which said the draft process plan in respect of the compilation of the 5-year IDP for Cape Agulhas Municipality be approved in terms of Section 28 of the Systems Act and all the subsequent recommendations thereafter, and that council take note and approve the process plan, which also include the budgeting process and obviously the public participation process. That is also part of the recommendation. Can we just... Enige iemand kommentaar lewer of vra, or shall we go and adopt? Proposal? Councillor Donald, seconder. Alderman Nieuwoud. Thanks, Marius, you got it. Thank you. Dankie, Tracy. Thank you, Tracy. 10.4 is the approval of the redraft of a new municipal spatial development framework of the municipality. Now, you will know that the spatial development frameworks is one of the core components in terms of the law of a new IDP. So if we review our IDP or draft a new IDP, we also need to have a fresh spatial development framework. And I know sometimes councillors would want to know, why is this earmarked for that? Why is the zoning there? So this is a comprehensive process that is going to unfold. And sometimes we really don't understand the significance and the importance of the spatial development framework, because sometimes we want to see development, but if the spatial development framework hampers such development, we need to see how we are going to make sure that our input is being heard. So that is why this item is before council, just to inform you that we are now embarking on the drafting of a 5-year spatial development framework, and the management recommendation is on page 13. But before I go to the recommendation, so now I'm not sure if there's anything you want to highlight or want to add that is in the report. Yes, maybe just we did an internal performance review of our current SDF. And the outcome reflects that most of our information in our current SDF is outdated, and it needs to be realigned with our capital expenditure framework, the new long-term financial plan, and with our current and proposed projects, and maybe also to realign our current urban edge and to come up with a new densification policy. We need to look at a new 5-year redrafted MSDF. Thank you. Councillor Donald. I'd like to propose that we accept the management recommendation to compile a new 5-year municipal spatial development framework and all the other recommendations thereafter, and that the municipality establish a project committee to assist to comply or amend the MSDF, and that the municipal manager appoint the members of that committee. Thank you, ma'am. Seconder. Just before we second it, Sunel, that project committee, is it of officials, or are there councillors that also serve on that committee? No, it is officials. Thank you. Maya, do you second? Thank you. Thank you. I just wanted to ask, sorry, Speaker, on the point,
Thank you. The next one is the review and amended budget-related policies. That is 10.5 on the agenda. Now, together with the budget, there's also going to be work. So there's a number of policies that is associated with the budget of the municipality. So 10.5 lists all the policies, which include the property rates policy, the Masikani support policy, the social support policy, and then the subsistence and traveling policy. So I'm sure councillors have had a look at all these policies. I'm not sure if there are any questions before we go to the recommendation. Hannes, is there anything that you want to add, or is it self-explanatory? No, Mr. Speaker, yeah, I think it's just every year we need to align ourselves and to make sure that if there's any legislative changes or anything that we need to adopt, that we review the policies. We'd also see as part of the budget document that there were other financial related policies, but I think the Masakani on the property rate is normally just looking at the categories of property. And it's also important for us going now into a new valuation role that we identify those categories up front. It was also input from COCTA, where they've indicated to us that we just need to look especially on the state properties, how we actually disclose it in our policy. And then on the Masakani was actually just an amendment in terms of the values, the adjustment, by the Minister of Finance for pensioners, that we align ourselves to that. And then when you're looking at our current subsistence and travelling policy, what we realize now with the increase of fuel and all of that, our rate, if you travel within the municipality, was about 276, which is quite low compared the actual cost, if you have to travel. And I think what we propose now is actually to align ourselves to the Revenue Act tariff when you travel, and I think that will be in the vicinity of R350 to rather work on that one instead of the one of the Department of Transport. So it's not major changes, but normally those are the things that we need to make changes and to ensure that our operations are still effective. Thank you, Chairperson. So the amendment recommendation is on page 14, that Council consider approval of the following amended budget related policies, and then it is being listed as the 4 policies that needs to be approved by Council. Can we get his proposal? Thank you, Mayor. Seconder, Councillor Donald, thank you. 10.6 is the strategic risk register. So councillors would be aware that we normally bring a monthly report to council at each council meeting in terms of the strategic risk registers. What are those risks that has been identified, and also the progress of the controls in terms of those risks. It's on page 15, page 16 and page 17, and then the management recommendation is on page 17. And that is that the 2021-22 strategic risk and actions be noted, and that the quarterly reports be submitted to the relevant portfolio committees on progress. So Tracy, I presume this is the last quarter for the financial, or no, there will be a next one up till the end of June, and then the new strategic risks will be identified, and that will also form part of similar process of reporting to council on a quarterly basis. Tracy, you want to add? No, I don't need to add anything. You've summed it up perfectly. Thanks, Tracy. So we note, and it will be submitted to the relevant portfolio committees. So thank you. 10.7, it is to do with a joint district metro approach, commonly referred to as JDMA. I think councillors at various platforms of SALGA and of provincial government, somewhere in local government, must have heard about JDMA. Now, nationally, the president has adopted the what they call the district development model. And this is specifically relevant on district municipalities. So Alderman Nivo and Councillor Mokotwana would have heard it at that platforms. But the Western Cape subsequently has already embarked on, say, its own process.
And then they have approached COCTA and said, listen here, we have got this certain approach. It might not be the one plan approach that national government has, but it's on similar basis and it's the same concept. And COCTA has given them accreditation for the JDMA. Now, part of the JDMA process is that each municipality identifies a number of projects that they want to form part of this JDMA. Now, we normally have our DCF Tech and our DCF meeting, District Coordinating Forum meetings, which is hosted by the Overberg District Municipality, where all the different government departments as well as municipalities give feedback on the progress of the implementation of those projects. Now, recently, when we had our last DCF meeting where the Minister, Anton Bredal, has also been part of that discussion, it came quite clear that specifically the new councillors in the district has identified, listen here, we see these projects, we hear the progress, but who decided on these projects and how was it prioritized? And that is why the minister has actually asked, and in fact, I think they realize that this thing is coming now on for the last 3 years already, but the new councillors and also specifically new mayors in other local B municipalities haven't had a chance to look at the projects and make sure that they're comfortable with these projects or even suggest new projects. Now, this is what we tried from administration side is just to list the existing projects that were part of the JDMA and also added some new projects that we felt was fairly relevant and significant, and we tested it against the predetermined criteria. Now, you will see the predetermined criteria is on page 19, where it says that project must respond to urbanization or growth requirements. It is a strategic non-operational project, preferably over a district-wide, where it's across municipalities. It must create jobs, and it also needs to at least facilitate safer collaborative communities. That's just some of the criteria. The whole list is listed under page 19. And then you will see the projects that form part. We kept it in here, that those were not completed yet. And we also added some new projects. Now it's incumbent on this council just to give us an indication. Are you comfortable with those projects? Do you feel it reflects, it can form part of the JDMA process, or are there other projects that you want to see also being added or even prioritized within this list? Now, the projects that have been listed currently is the waste management. It started off as an operation of Cape Agulhas and Swellendam landfill sites. But we do understand, I think Director Infrastructure Services will tell you that in the province, they actually want to do away with landfill sites. And that is why he has drafted the material recovery and transfer site and submitted that project to MIG, which I think is in the appraisal phase already, Director. It's approved. Okay. So that is one. Now, how the JDMA gets involved in this, because there are other government departments, such as Department of Environmental Affairs, such as Department of Local Government, such as COCTA, such as National Department. It creates a platform where all of the government departments can rally around that project. And if there are financial contributions that needs to be made, they can prioritize it in terms of their allocation of resources and their budgets. And also if there might be blockages in terms of getting the process up and running, then they can also see from their side how they can assist the municipality in accelerating the implementation of these projects. So there are the lists, and you will also see the whole abalone and fish farms is coming on for a long time. I remember I was still here at Cape Agulhas, Oscar, that time, and this was already high on the agenda. They haven't come to fruition yet. But that is also, I think there was feasibility studies done. UWC has been commissioned to do the feasibility studies. So that is still a project. And then there's a public transport interchange in Bredasdorp, commonly referred to as the taxi rank. Upgrading of the Suiderstrand Road is one of the existing projects. Alien vegetation clearing, that's also a legislative mandate, legislative requirement that we need to have an alien vegetation clearing management plan.
So that was part of the list. And then there's some new projects. The establishment of a district asset management steering committee, for instance, which ties in with the asset care management program, which our director Abdulaziz Jacobs is now he's actually establishing himself in the province as the guru in terms of asset care management. Other municipalities make use of his expertise and his skills in that. I think he's also highlighted the significance. If we look after our assets well, then it will have cost-saving implication over longer years and make sure there's no interruption in terms of our service delivery mandate. So thanks for that, Director. Gender-based violence is one of the new programs. Water and demand management, smart metering, long-term storm water management plan specifically for Strathspey North. I think we're nearing this winter, and I know if it rains, then you immediately think what is happening in Iris Street. So this is part of the addressing of this whole stormwater challenge in that area. District-wide CCTV monitoring and also the commercial, although it is mostly to do with the peak or the peak roaming peak challenges, but we call it livestock hub in Bredasdorp. So those are some of the projects that have been identified. Now, we just want an indication from council now, are you comfortable with this list? Are there new ones that can be added? Should some of them be taken off the list? Because at the end of the day, we should also be realistic. Ons kan honderde projekte lys. Maar aan die einde van die dag, all the 30 municipalities on the Western Cape are vying for the same pot of resources at province. So that is why we also need to have a very good prioritization in terms of the projects. Thanks. Speaker. Councillor. Thank you very much, for that comprehensive overview. I would just like to maybe add, I think we put here long-term stormwater management for Strathspey North. Cape Agulhas, Bredasdorp, especially the ward that I am staying in, has got a big problem in terms of stormwater. I've spoken to to the manager of stormwater, even mentioned it to the regarding, if you look at Sabbath Street, Rand Street, those streets in Kleinbegin, the rainy season is going to start. That's definitely one of the things that we need to look at. I was still at school in 2005 when we had the floods, and nothing has been done since then. So I definitely think when we're looking at for Strathspey North, we must also think in Cape Agulhas or Ward 3. I'm speaking for my ward because I'm speaking in terms of my constituents, as well as we services, give people proper roads so that they can at least have decent living. So I definitely think the informal settlement should be on here, Speaker. I think definitely we need to look at upgrading and improving the informal settlements, give them proper toilets, proper infrastructure in order for the people's dignity to come back. So I think that needs to be added there as well. And I also on this list, I don't see any job creation, tangible job creation activities. I see the commercial livestock hub in Bredasdorp. Yes, we've spoken about the issue of the pig farming, but there's a lot of people that are at home during the day that wants at least something that they can do. They want to do something with their hands. There are women at home every day. There are men that are at home that wants to do something. So we should, I think, set up a kind of hub similar to what we've done with the containers. But I don't know if you guys have been to Khayelitsha or to Langa. What they've done, they've got a space where people can rent a small piece and not a big container, but just something where they can run their businesses from. Chisanyamas. Our people like to eat. They like to have a place where they can hang out. Those are the type of things that we need to look at also in terms of job creation. So I would add, we need to look at those type of things as well, Speaker. Thank you very much. Thank you, Speaker. I just want to, as Councillor Lowe has just said, on the list, the long-term stormwater management. And it's not only for Strathspey North, it's for Strathspey and also the lower areas here in Bredasdorp. The couple of more that I want to add, because it's very important that we do get the projects on the list. Because, it's a very important platform. It's all about, planning together, budget together, and see what we can do. So I just want to add some more. It's the next one is
the upgrading of the road between Bredasdorp and Struisbaai, just to get it on the list. A third primary school for Bredasdorp. We've got land available. The Heide is, I think there's more or less 1,800 kids in that school, so we definitely need the list to reorganize or prioritize for Bredasdorp for a third primary school. The third one is the upgrading of the Elim Mission Station inner roads, the town roads. I've already took photos. We had a storm last year. We took some photos. We sent it through to the minister, and all that roads was flooded. The third one referred to one that Councillor Lower just mentioned, job creation. We need to ask them, we've got plans, support the Cape Agulhas Sustainable Growth Agency, where we need to see, poverty and empowerment of our youth and entrepreneurs. I've been to Khayelitsha twice, and it's an eye-opener to see the kind of a business, how people empower themselves in a main road with all the containers and everything. And then the last one the second last one is also referring to Cape Agulhas Rehabilitation Centre, that they support us as part of a district centre. We need to look into the drug issues on our streets. And the last one is the upgrading of the informal settlements, where the province already have the plans. They appointed a service provider. They have the plans. I think we must just make fire through the JDMA on the upgrading of the all informal settlements in Cape Agulhas. That is the list that I want to add, Speaker. Thank you. Ik weet nie of Marius het alles opgeskryf het of ek weer moet sê. Maar ek het sê. Thank you. Thanks, Mayor. Marius, if you have any doubts, just go back to the Mayor, and all the other inputs as well. Any further discussions? Speaker, ons het 'n lys gegee aan die premier en sy kabinet toe hy was. Ek wil net met die MM opvolg, want die premier het gevra dat ons ook vir hom 'n lys, jy weet, wat is die software stuur. Ons hom 'n hardkopie gegee. We kyk of hy het gekry het, want sodra die lyste het, en dan we're expecting also a visit from the National Minister, Patricia de Lille. And once we give them all the list, we've handed over our list to the Premier and the ministers. We're going to hand this list to the JDMA, the DCF, and also a list for the National Minister. And from there, we will knock on the doors, we will kick on the doors every quarter. Thank you. Thanks, Mayor. Can we accept Tracy? Thank you, everyone. Maybe just one or two comments. Mayor, in terms of the District Rehabilitation Centre, that project is, well, it's actually been on the list already for some time, but because it's a district initiative, it's actually under the district municipality. The one facility that they were trying to obtain for this, I think it's actually in Swellendam, they have actually got the facility now from Public Works. So I think there is a bit of movement forward on that. But if it's in order with you, that is already on the list. So, that one will be discussed anyway. The others we are going to add. I think it's just imperative that, at the upcoming DCF and the DCF tech, that will basically be the opportunity where MMs and mayors can also add projects. So maybe if the two of you could just at that platform, I will give it through, but just at that platform as well, maybe also just raise this just to strengthen our case a little bit. Thanks. Thank you, Tracy. Ek wil net daarby Tracy sê, dit is baie belangrik dat ons van Cape Agulhas afdry. Rehabilitasiesentrums sal nooit genoeg wees nie. Daar is honderde verslaafdes in elke munisipaliteit, honderde verslaafdes in elke dorp. En dat ons as 'n joint, elke dorp kan sy eie kleine, want ek meen hoeveel gaan die mense kan akkommodeer in Caledon. En ons wil baie graag dat mense binne die dorp gerehabiliteer word. Daar was 'n klompie jaar terug, 2018 was net binne die grense van Cape Agulhas. It's a piece of land belonging to the Moravian Church in Houtkloof.
There is buildings on that site, everything. There was an old school, there was a church, there's what is it, the courses, everything is there. So if we can just put it on the list for Cape Agulhas, because drugs and mense wat verslaaf is, it's a huge problem in all our communities, and we need to address it very soon. Speaker, na aanleiding wat die burgemeester nou gesê het, dit is belangrik, ons kort zoiets. Hy het het genoem nou 2018 het ons hier op die tafel gehad. 2 voorstellen, ek het ook 'n voorstel gehad, en toe het hulle gesê, maar die Moraviese kerk, waarvan ek ook natuurlijk deel is, wil daai grond beskikbaar stel, en ons het dit gedebatteer, en ons vir mekaar gesê, die koste net om daar zoiets te doen, gaan so groot wees. En hier staan ons 4 jaar, amper 5 jaar later, en daar het nog niks gebeur nie. Jy weet, wanneer ons hierdie goed bespreek, wat so dringend nodig is vir ons gemeenskappe, moet ons regtig seker maak dat dit 'n werklikheid kan word. As ons daai tyd ernstig gedink het, dan het hierdie sentrum al gestaan, want nergens in die Oeverberg is daar so 'n rehab nie. So, dit is belangrik, dit kan nie gaan, ons kan nie elke slag net praat en die jare gaan verby. Dankie. Dankie, Raadsheer. Raadslid, sit net. Raadslid, sit jou mikro aan. The drug rehab center, it's something, we all know that drugs is a symptom of something else, and it relates to jobs, people are depressed, so they use it as a coping mechanism. And I feel sometimes, Council Speaker, that we are trying to address the symptom instead of the cause. And this has been the problem that we've seen in South Africa, is that we're trying to, even with the gender-based violence program, a man lost his job, he's frustrated, he's angry, and he takes it out on his family because he doesn't have an income. So he goes out and he goes and drink. Do you understand? So it's a cause of something. I think that's we need to look at land is a problem for development, for business, creating jobs, or at least setting an enabling an environment where people can at least start something. But now there's nothing in place. But we are addressing the gender-based violence and the drug issue instead of addressing the job issue. Do you understand? I know this is not the mandate, the sole mandate of a municipality, but we're just creating more problems for ourselves. At the end of the day, we're going to build more safe houses, and we're going to build more rehabilitation centers. So we're taking on more victims instead of addressing the issue. My suggestion is we need to look at what is this council going to do to create an enabling environment for job creation. As I mentioned to it, that's the problem that we're sitting with. We're going to focus, and I think we should take these tick box exercises, because if you're talking about a gender-based violence program, I can get 50 women in a hall and I can tell them, listen, this is gender-based violence and tick box, and wow, we've reached 50 women, but they're going back to the same environment, to the same area, to the same houses, dealing with the same issues. We're going to create just more problems for ourselves, and we need to be proactive to look at that, Speaker. But that's just my view on it. Dankie, Raadslid. Speaker, as ek mag byvoeg by die lysie, dat 'n grond moet develop word vir huisebou op Arniston. Want Arniston het 'n tekort aan behuising, as die huise vir almal, en hulle is in nood vir grond vir huise. Dankie. Sonel, neem kennis daarvan asseblief. Dankie, Raadslid. Ek wil nou net op wat ek nou hoor, wat Raadslid Jantjie sê, en wat Raadslid Lou nou so met my pa het 'n pragtige uitdrukking altyd gehad. Hy sê, praat is afdraand, doen is opdraand. So as ons aanhou praat, weet ek nie, ons moet doen. So Raadslid Lou, op die komitees moet julle hierdie goed bespreek en op die agenda kry. Dankie. Ek wil nou net gou 'n ander ding vra, SK, jy het toebroodjies gebring vir die besoekers. Moet ons nou vir hulle teetyd gee vir die besoekers en dan of is dit vir ons almal? Sê weer vir die speaker, dankie tog. Nou, raadslede, laat ek nou net hoor, wat is jou naam tog nou, het ek vergeet, wat is ons
Nicolet. Eskay, sal jy hoor wat is die drill? Gaan ons stop gou vir 'n paar minute en ons kry tee en toebroodjies? Is 20:11 of wat is die storie? Of sal ons maar eers aangaan? Speaker, while they're busy, can we maybe just conclude on this point? Soos ek gesê het van die begin af, provinsie en al die staatsdepartemente wil net weet, luister, as julle vir ons hierdie lys submit, het julle raad dit oorweeg en kom dit as 'n gesamentlike submission van Kapagallis munisipaliteit. So dit is ek gemaklik mee, jy kan agterkom, al die raadslede voel die projekte op die lys is almal ewe belangrik. Then obviously the other thing is, they will also indicate to us, listen here, you need to identify in terms of this list, what are your top priorities? Because as I've indicated, all other 30 municipalities will submit similar, very important issues. So what I just suggest is, I know we're not going to be able to do it here, but we have some kind of matrix on how we are going to make sure that we just identify what would be, if they now decide, listen, we want out of this whole list 3 or 5, then we need to be able to indicate to them what would be the most important, and that needs to have technical input from the different departments as well. And also we need to see what plans are already available, what do you call it, project ready in terms of those projects. So we need to have an engagement in terms of that. But for today's purposes, it's just important that we just have consensus on the list, submit it to province, that they have got peace of mind. This is a formal submission of Kapagallis municipality. Dankie, raadslede, kan ons hierdie punt aanvaar? Met die toevoegings wat gegenereer is. Ek het 'n voorstel van raadslid Lou en ek het 'n sekondant in raadslid Mokotwana. Eskay, is dit so dat ons kan kom of moet ons 'n bietjie wag? Nicolet, is jy reg vir ons? Okay, dan kan ons nog 'n punt afhandel, Speaker. Okay, ons doen nog 'n punt, is reg, dankie. Okay, Speaker, en Councillors 10.8, dit gaan oor die registrasie van 'n servituut vir die reg van weg, erf 953 in Agulhas. Ek kan onthou, ons was op 'n terreinvergadering some time ago already, where it has been indicated that some of the property owners cannot access their property, and they need to have a right of way. And funny enough, when I drove there the other day, I see there's a building on that. When we were at the site visit, there weren't anything built. Was I altyd maar daar. Okay, so all the input are on page 20, 21, 22 and 23. And we've also got management recommendation on page 23. En dit is dat die raad goedkeuring verleen aan beide aansoekers vir 'n oorskryding van gedeelte 953. So dit gee basies vir albei aangrensende property owners toegang tot hulle, en dan natuurlik ook om hulle bote en goedes te kan draai in daai sirkel. Dat die oorskrydingsfooi van 4015 per jaar vooruit betaalbaar sal wees, en dat 'n oorskryingsooreenkoms met beide aansoekers aangegaan word vir 3 jaar met ingang van 1 Junie tot 31 Mei 2025. Marius, ek weet nie of daar enigiets wat jy nog wil byvoeg rondom die item nie. Het jy enige vrae is, Speaker? Enige vrae? Geen, kan ons dit so aanvaar? Sorry, Speaker, through you, Speaker. I think on page 22, there is mentioned that there is a municipal substation on the property and an ambient healthy cable whose pass right through the entrance. That the right of way be exclusively be granted with the addition that no structures be erected on that right of way. And I think town planning has requested that no structures be erected, that the it only allows right of way, not ownership to the new properties.
Thank you, sir. That stands to reason. So can we get a proposal? Yeah, before we get a proposal, Speaker, you will see there was already a management recommendation in October 2021, Marius, which slightly differs from the management recommendation that is currently in this agenda. Are there significant points that we need to incorporate in this management recommendation that was already done in 2021? Yes, bestuursaanbeveling van 2021 was 'n voorbeeld wat ons gevat het van R85 Suiderstrand. Jy sal onthou die persoon wat die garage gebou het wat nie toegang gehad het nie en sy enigste manier hoe hy daar kon gekom het was deur 'n steeg 'n bestaande steeg wat daar gewees het te gebruik. So en dit was die aanbeveling wat ons toe op daai stadium vir die meneer van 'n Merwe vir Suiderstrand gegee het. So daar's hierdie is bietjie anders as daai. Thank you very much. So Nello, Tracy, you've also made a comprehensive comment. Is there anything in terms of your comment that needs to be incorporated into the formal recommendation? For instance, the right of way of predial servitude for vehicular access is not part of this current point. Does it need to be included, or are you comfortable with that recommendation that is in here? Thank you, I think the primary difference between the first recommendation and the second recommendation is the aspect of permanence. So if we register the predial servitude, that means that it's registered against the title deed forever, whereas the new recommendation is that it be done on an encroachment basis for 3 years, which would have to be renewed every year. So I think we're basically dealing with two different things. If the need arises and the council considers it necessary after the first 3 years, we can always go back to that option. But they're basically two different ways of doing the same thing. Okay, thanks. So the only added recommendation should be that no permanent structures be erected on that property. Thank you very much. Kan ek nou 'n voorstel kry? Dankie. Burgemeester en 'n sekondant. Dankie, Olwage. 10.9, Councillor, has to do with the vervreemding van 'n gedeelte erf 5585. Hierdie is ook 'n aansoek wat nou al redelik lank aankom, wat ook nou al onderhewig was aan 'n terreininspeksie. Die raad het op 'n stadium al 'n besluit geneem hieromtrent dat die gedeelte grond waarvoor amper sê raadslid Tunisi mevrou Zuki Swatunisi aansoek doen aan 'n stukkie grond aangrensend aan die bestaande eiendom in wijk 3. En daar was hulle besluit geneem, dis geadverteer, ek is nie seker nie, Marius, daar was nie enige kommentaar wat ingekom het nie. Ek dink die enigste kommentaar wat ingekom het was van mevrou Tunisi self, wat aangedui het dat sy stem nie saam met die afmetings van die perseel nie. Sy voorheen was daar genoem, dis 4 meter by 12 meter en dis omtrent 48 square meters en ek dink daar was toe weer 'n opmeting gedoen en dit het nou uitgekom op 38 square meters, maar die waardasie van die eiendom bly natuurlik dieselfde op R5000. So there's a management recommendation on page 26 en dit is dat die raad in beginsel goedkeuring verleen vir die verkoop van 'n gedeelte erf 558 ongeveer 38 vierkante meter in die grootte aan mevrou Zetunisi, dat die raad 'n landmeter aanwys wat genoemde gedeelte sal registreer en konsolideer met die koper se bestaande erf en dat die markwaarde soos bepaal op R5000 en dat alle wetlike prosesse gevolg van wees soos onder andere om die voorneme van vervreemding aan die publiek bekend te maak. Nou my vraag is, was dit al bekend gemaak of as ons nou hierdie besluit neem, gaan dit weer geadverteer word vir publieke kommentaar en dan moet dit weer raad toe kom? Ja, ons het hom geadverteer vir die publiek se insette. So toe het ons geen insette gekry nie en nou adverteer ons die raad se voorneme en sê ons het nou klaar die besluit geneem, ons gaan hom nou adverteer. Maar nou sit ons die prys na alles by. Okay, so dan moet ons net verander want ek dink dis
Raadslid Jantjies. Sekondant, Sorry, so Nel het iets om uit te wys voordat die voorstel deurgaan? Yeah, I think we should just add on the final decision, all the planning processes should also be included and for the cost of the applicant, I think. Because it's a rezoning, subdivision, closure, everything. Ja. dankie mevrou Nel, dit moet bykom. Marius, jy het ons... Ja. Yes. Raadslid Donald, het jy gesekondeer? Ja, thank you. Ek dink nou kan ons maar breek vir die tee en 'n comfort break.
and shape the country we want, we need to know how government functions and how we can engage it. In this video, we set out the legal basis for the right to participate and spell out the municipal processes the public has the right to participate in. What is the legal basis for the right to participate in public processes? The word democracy means government by the people. Therefore, our Constitution states that the public administration must encourage the public to participate in municipal processes and take their opinions into consideration. Municipalities are part of the state's public administration. Involving communities in local government is therefore a key democratic function of municipalities. Chapter 4 of the Municipal Systems Act requires municipalities to encourage the involvement of communities in municipal decision-making processes. Consult the local community about municipal service delivery and cooperate and communicate with the local community. At the same time, the Municipal Systems Act grants local communities the right to contribute to decision-making, to submit recommendations and complaints to the Municipal Council, to be informed of council meetings and decisions, to be updated about municipal affairs, including its finances, to attend open meetings of the Municipal Council. The Act also requires that people who cannot read or write and people who have disabilities receive special assistance to be able to understand what is being discussed. It also requires municipalities to activities require public participation. Public participation is especially important in certain municipal processes. For example, A. In the drafting of municipal legislation or bylaws. All proposed bylaws must be published for public comment to enable people to make representations. The Municipal Council must take such comments into consideration. B. In the drafting of the municipality's Integrated Development Plan. The Integrated Development Plan, or in short, IDP, is the municipality's principal strategic plan on matters such as infrastructure, finance, staff, and economic development. A municipality must involve the local community through the ward committees and public meetings on the planning, drafting, and adoption of the IDP. C. In the discussion of financial matters. National financial legislation also requires public participation in the processes that deal with financial matters, such as the compilation of the budget, which includes tariff and rates policies, the credit control and debt collection policy, and the loan policy. The conclusion of contracts and public-private partnerships. The consideration of the annual report, which contains a lot of information on the activities that the municipality engaged in during the previous year, and the determination of tariffs and property rates that the municipality levies for services and property. D. In the performance management. Finally, each municipality must involve the community in the development, implementation, and review of its performance management system, PMS, that measures progress towards the implementation of the Integrated Development Plan. How can I successfully participate in municipal processes? The Ward Committee is the forum where we can best engage with the municipality. We discuss ward committees in detail in the video entitled, What is the Role of Ward Committees? However, there are some general important guidelines on how to best conduct yourself when you are trying to make your voice heard in the ward committees or other public meetings. Firstly, we need to be prepared and gather all necessary information on the relevant topic, making notes and drafting a speech or a letter. Secondly, we need to speak calmly and stick to the point that we are trying to make. Thirdly, we must respect the guidance that the chairperson gives us and be mindful of other people's opinions. Fourthly, when we lodge a complaint about something,
we should provide as much detail as possible. For example, when reporting a pothole in the road, we should provide the exact detail of where the pothole is and how long it has been there. Summary. In this video, we explained the role of public participation in our democracy. Public participation enables us to interact with our elected government on an ongoing basis on matters that concern us. Through public participation, government remains in touch with our needs, and we can hold government accountable. Our Constitution and laws spell out what government has to do to facilitate public participation in important municipal decision-making processes, such as the drafting of bylaws or the IDP. In order to participate in municipal processes successfully, we need to conduct ourselves in an appropriate and constructive manner in public meetings. This will help us to develop good working relationships with our municipality. Amen. Baie dankie speaker, raadslede. Ons is in die agenda by item 10.10 wat te doen het met die verhuuring van die Groblaarsaal in Napier. Nou, u sal onthou, dis ook nou al 'n aangeleentheid wat nou al 'n hele tydjie aankom, waar daar op 'n stadium die Groblaarsaal geïdentifiseer is as 'n perseel waar ekonomiese ontwikkelingsinisiatiewe van stapel gestuur kan word. Staan oor 'n baie lang tyd leeg in Napier self, en dit word net nou en dan aangewend vir gemeenskapsaktiwiteite, en dis hoekom die raad al reeds in beginsel besluit gemaak het. Wat toe gebeur het is die ekonomiese ontwikkelingsdepartement het toe advertensie geplaas vir voornemende entrepreneurs om 'n aanleiding te gee of hulle sou belangstel om die perseel aan te wend vir ekonomiese projekte of inisiatiewe in die area. Die advertensie het basies tot gevolg gehad dat daar net een entrepreneur, ons kan miskien net reg help, wat aansoek gedoen het. Die aansoeker of die aansoek is in die agenda ingebind, en jy kan sien dis amper soos 'n tipe van 'n incubation metode van 'n hele paar besighede wat ook dan nou strook met die sonering van die plek, want die saal is toe in die tussentyd gehersoneer om juis voorsiening te maak vir inisiatiewe soos hierdie. En dit is nou basies word vir die een aansoek word nou daar voor die raad gelê om te besluit of ons dan die aansoeker gaan beskikbaar stel. Nadat die aansoek eintlik oorweeg is, het daar ook ander inligting na die tafel toe gekom, en dit is waar die Napier Retirement
ou retirement village, ek dink dis 'n aangrensende eienaar wat aangedui het, maar hulle stel ook belang in die plek, maar hulle wil basies die plek koop van die munisipaliteit. So dit bring natuurlik 'n ander dimensie na die tafel toe, maar die idee is nou eers om dit aan te wend vir die doel wat die raad oorspronklik geïdentifiseer het, en dan sal die koopaansoek kan dan op 'n later stadium geprosesseer word en natuurlik deur die normale kanale gegaan het. So Oscar, ek weet nie of daar enigiets wat jy wil byvoeg daaromtrent is. Dankie voorsitter. Ek dink u het alles genoem en dit is duidelik in die punt. Wat ek dink wat moet gebeur is wat moet ons gebeur. Ek dink dis 'n billike voorstel van die Finansie en IT dienste komitee dat ons kontrak aangaan op 'n jaar tot jaar basis met die enigste aansoeker en intussen tyd 'n kennisgewing soort van publiseer waar ander belanghebbendes die geleentheid kan kry om hulle finale kommentaar in die verband te lewer wat onder andere kan insluit die persone met wie ons in gesprek was oor die moontlike koop van die Groblersaal. Wat eintlik 'n interessante voorstel het, maar ons kan nie goed vooruitloop nie, en sal natuurlik sy normale prosesse moet volg. Dankie. Dankie, speaker. Ja, nee, ek stem volkomen saam met die aanbeveling wat hier is. Dit kan 'n probleem of twee vir die raad ook oplos. Ek stem aan dat die persoon wat getender het, dit kry op 'n jaar tot jaar basis. En dit gaan ook vir haar, ek meen, dit is maar my eie siening. Dit is klaar gesteen deur my. Maar dit gaan vir haar ook wys dat ek dink dat so iets moet nader aan die gemeenskap sit. Binne in die gemeenskap, maar die probleem wat die raad oor die jare gehad het, is die agteruitgang van die saal, en die raad moet dit in stand hou en daar gebeur niks om dit te verkoop. So dit los eintlik 'n klomp probleme op, maar ek stem saam met die bestuurders aan dat dit tot 'n jaar tot jaar basis, en as dit verkoop word, kan 'n mens 10 daai fondse gebruik en so sentrum binne in die hartjie van die gemeenskap van in 'n pier sit. Dankie. Dankie raadsheer, maar julle sien wat sê punt 4, dat Napier Retirement Village 'n geleentheid gebied word om 'n volledige voorlegging aan die komitee te doen in sake die moontlike aankoop van die Groblersaal. Is daar 'n vraag? Burgemeester? Voorzitter, baie dankie. As ons praat van die hartjie van 'n pier en dat so fasiliteit in die hartjie van 'n pier gebou word, dan groepeer ons onsself eintlik. Die Groblersaal is in die hartjie van 'n pier. En wat ons vanoggend heeltyd oor gepraat het, wat is nou vir ons, veral ook post-COVID, is job creation. En ek dink ons is baie ernstig hierop. Hierdie situasie, hierdie saak kom nou al 'n paar jaar aan. Waar een persoon daai het aangekondig om die Groblersaal te gebruik as 'n klerefabriek waar ons tracksuits maak of skooluniforms maak vir die hele distrik, vir die hele Kapagallas. So ek sal werklik hierdie punt wil ondersteun. Die dame wat aansoek gedoen het 'n wye kennis en 'n baie sterk agtergrond. Sy was ook betrokke by Wesgrow. En ek dink dit is 'n ideale geleentheid, voorsitter, dat ons werklik kyk na die groeiende kwessie in ons gemeenskappe om entrepreneurskap en werkskepping te vestig. So vir my is dit 'n eerste opsie om die saal uit te verhuur vir job creation. En dit mag 'n tweede opsie wees as die saal ek dink die geleentheid, die fasiliteit bied dit tot daai geleentheid vir binnehuis en ook vir buiten vir 'n community garden. So ek sal ondersteun dat ons die eerste prioriteit maak vir werkskeppende fasiliteit in Napier, die Groblersaal. Ja, speaker, ek wil net vir u sê dat ek meen as ons nie twyfel, ek meen as niks verskil met my voorstel en die burgemeester se voorstel, is geen verskil nie. My voorstel is net beter as hom. Omrede
jy moet onthou, ons praat hier van die hartjie nie, dit gaan nie hier oor waar die saal sit, of het tussen wit mense sit, en die mense, die persoon wat hierdie aansoek gedoen het, sy weet wat sy doen. Maar die goeie ding, die mense wat daar moet gaan werk, die mense moet daar kom. En om te by Grobbelersaal, ek weet nie of die burgemeester al in 'n pier gewees het nie, maar waar die mense bly en waar Grobbelersaal sit, dit koste vir die mense om daar te kom en terug te gaan. Dit is waaroor dit gaan. Dit help nie, die mense kry 'n inkomste, dieselfde soos die mense nou in Swahilietje, hulle sit 4 kilometer, 5 kilometer uit die sakekern, hulle moet 'n taxi patent duurste elke dag betaal om by die werk en by die besighede te kom. En dit is eintlik waar ek kyk, laat dit so goedkoop as moontlik is vir die mense, laat die uitgawe om by hulle werk te kom. Dit is die goeie ding. Ek kan vir u waarborg, ons kan besluit nou hier in hierdie tyd wat ons dit toeken. Ek het mos ook gesê, laat ons daar jaar kyk. Nou kyk u hoeveel blanke mense gaan by daai ding werk en hoeveel daar in die hartjie wat hy sit en hoeveel bruin mense gaan daar werk en African mense. Dit is wat ek bedoel, niks anders bedoeling sê. Ek het dit so, maar ek sien, hier staan ook die aangeleentheid was nog nie die wijkskomitee bespreek en oorweeg nie, so Raadslid Ross, kan jy ons hoor, onderburgemeester? Kan jy inset lewer? Speaker, dankie. Nee, dit was nog nie bespreek deur die wijkskomitee. Ek weet nie of dit voorheen deur die vorige wijkskomitee bespreek was nie. Ek dink dit was die advertensie het uitgegaan nog voordat die wijkskomitee gevorm was. Maar ons het 'n wijkskomitee vergadering volgende week, ek kan ons dit daar bespreek en dit verder vat indien nie meer gaan toelaat. Ek gaan jou inderdaad toelaat. Sê weer. Dankie, Speaker. Dankie, Speaker. Oh, sorry. Speaker, I would like even to second the proposal that is made by Alderman Janjis. You know, when we talk about the development and community development, we must, by all means, because now I'm seeing some dialogue between the two, which is not going to take us forward. And if I could remember when the former mayor of Cape Bagalas was doing maybe the budget presentation in Napier, and by that time the mayor was not a mayor yet, and he was also complaining, he said that nothing is happening in Napier. And that will refresh his mind. When something comes, we must by all means review and also look what can be done at the regard. I'm referring maybe to the presentation that the person requested. I think they must just come and do the presentation. But the delay tactic with different departments remain maybe the challenge. If there's economic development that will take place, let us not delay. Let us assist, because we're going to win, maybe lose someone who's going to make some impact. And lastly, Mr. Janyari's department, I'm just referring even to now, even applaud him for his leadership in that department. There's so many activities that is taking place, but how much budget is going there in that department to assist? So that's a challenge, again, that we are facing with. So I'm just referring and also look at that means. So let us not dialogue, but it's good if you debate. So I'm just seconding the proposal. Thank you, sir. So we have a proposal, a proposer and a seconder. Yeah, before the proposal, Speaker, maar as ek wil net seker maak, in terme van consequentheid en in terme van die Municipal Asset Transfer Regulations, is dit ook basies 'n beginsel besluit om dit aan te wend daarvoor. Dit word dan geadverteer vir publieke deelname en dan sal die wijkskomitee gaan ook dan nog geleentheid kry om hulle inset te lewer gedurende daai tydperk. Dis reg, munisipale Okay. bestuur. So dan moet dit ook net deel vorm van die aanbevelings. Net seker maak, Speaker, die publieke deelname, was daar nie publieke deelname proses tot waar sou kom op die punt dat hierdie saal gebruik kan word vir klein besighede nie. Wat ek probeer sê, ek wil nie altyd argumenteer nie, maar hierdie fasiliteit is op die oomblik daar. En
laat ons op die oomblik die fasiliteit gebruik vir werkskeping. Dit is wat ek bedoel. Thanks. I think we must just clarify between the different public participation processes. There is a public participation process that went with the land use application, and that was to do a departure so that economic development could be allowed. That is a different advertisement to the one that gets done by property administration, which is to request whether the public have any objection to the leasing of it to a particular person for a particular purpose within the framework of the broader departure that was allowed. Ek wil net die proses duidelik verstaan. Ons het dit nou dit is aangepas, die saal kan gebruik word, daar was 'n publieke deelname. En op grond daarvan was daar 'n attentie uitgeplaas vir mense wat die saal wil huur. Dat is een aansoek gekry. Moet die gemeenskap nou sê is hulle gelukkig met daai spesifieke aansoek? En as die gemeenskap sê hulle is nie gelukkig met die spesifieke aansoek, moet ons dan weer adverteer? Dit is, ek wil net daai proses kry. Maar as nou, vir my is dit vir ons die agtergrond, kan hierdie persoon 'n werkbare groot input maak en 'n verskil maak deur haar agtergrond wat sy bring na 'n peer toe. Answer that. Thanks. Yeah, it does take time, but unfortunately, sometimes there are always so many comebacks on these things. It is safer to make sure that we follow the correct process. But what one must also remember is by calling for public input, just because somebody has an objection to it doesn't mean that the council has to refuse it. The council has to look at all of the input that it gets and then make a decision based on that. So, like I say, it doesn't mean to say if somebody doesn't like it, we're going to say no. It still remains the council's prerogative to make a decision on whether one should proceed or not proceed. I think that is because there was so many inputs, so individual negotiations with the community of Napier. And I think we are the process now to approve it. That is where we are. Thank you. But am I understanding correctly, are we approving point number 1, point number 2 and point number 3? Is that what we, and we skip point number 4, Marius? And 4 might be that our recommendation goes to the ward committee. Is that correct? Yeah. Are we in agreement with that? Chairperson, I just want to be quite clear, and Marius, you must advise us here. In terms of the municipal asset transfer regulations, I understand what happened is there was an advert placed, Mayor, for the departure. It was a town planning process where people could object towards the rezoning or the departure of that property for economic development processes. Because at die aard van die saak, ek neem aan dit was institutioneel of civic and social, want dit was 'n saal. Maar nou is daar iets anders wat aangewend, waarvoor dit aangewend word. So dit is 'n stadsbeplannings aan. So daai proses het deurgeloop. En ek weet nie, was daar enige kommentaar? Ek weet daar was, maar hulle toe met die mense individueel gekonsulteer en daar is nie meer 'n issue nie. Wat toe agterna gebeur het is dat ons het toe nadat die afwyking toegestaan het, is daar 'n advertensie geplaas vir mense om te sê, luister, die grond is nou reg, die grondgebruik is nou reg, nou kan julle voorstelle submit. So daai was 'n volgende proses. En uit daai proses het dan net een aansoeker gekom. So daai aansoeker besluit die raad nou, ons bekeer in beginsel goed dat ons hierdie persoon gaan die ding gee, maar ons moet deur hy proses gaan om die publiek in kennis te stel. Ons gaan nou dit verdiep mense aan, is daar enige besware? So dit is die proses wat veronderstel is om te loop. En wat Tracy probeer beklemtoon, burgemeester, so advertensie neem nie lankie, maar as jy nie die proses volg nie, en iemand kom en object, dan kan dit die proses vir ten minste 1 jaar of 2 jaar delay. Ek dink
Dis ongelukkig hoe die proses werk. Ek dink die proses ook wat Oscar al uitgegaan het om ontwikkelingsvoorstelle en tenders te vra vir dit, sit 'n bietjie 'n ander fokus op dit. Met ander woorde, mens wil nou aan die een kant sê, is 'n supply chain proses waarby hierdie raad dan glad nie betrokke behoort te wees nie. Maar as daar dan een ontwikkelingsvoorstel gewees het, dan lig ons net die publiek in. Ons gaan nou 'n ooreenkoms van jaar tot jaar met so en so 'n persoon aan, vir die hou van wat ook al haar besigheid inhou. Hierheen Marius, as daar die wetgewing is that can back it up, so dis hoekom ek nou op jou advies staat maak. Is daar wetgewing wat ons hier kan skeduleer wat vir ons sê ons hoef nie die in beginsel besluit van die raad te adverteer sodat daar publieke kommentaar is nie. Ja, ons stel die publiek nou in kennis, ons gaan nou met die persone ooreenkoms aan op die voorwaardes. That's how I understand it. Sorry, no, just a completely different comment, but it basically deals with the semantics. What one must remember with this is this was a call for proposals. It wasn't actually a tender. And if you just look at paragraph 2, I think we just need to make a correction to the recommendation there, because we say that we give it to the tenderer. And as you know, the council cannot decide on a tender. So I think that just needs to be to the applicant. Changed to applicant. Or just another suitable word. But yeah, that's just a wording comment. Or to the sole applicant. Okay. I'm not with the proposal, but it's fine. But I'm very concerned, Speaker, the way maybe that different departments are working in silos. When we present even the item to the council, we should know exactly what is it that we need maybe the councillors to approve. That means there was in silos, there was no communication between the department who should do what. So it's a concern. Now we're sitting with this dilemma now. We've got different proposals I don't even to look at, and other department fail if we do maybe their own work. So I think that maybe in future, let us also by all means consider the item when it comes maybe the council, then we should know exactly this item has been truly supported by different departments. Thank you, sir. I think we know what we have to do now. So, wil jy dit opsom? Ja, nee, ek dink Marius het die aanbeveling daar, né? Okay. Goed, dan gaan ons aan. Okay, the next one is a long-term lease for the leasing of Earth 214 Vanis in Arniston. En dit is om oorweging te skenk aan die versoek van mevrou Rowena Europa, wat huidiglik erf 214 sal ek sê hier van die raad vir die bedryf van 'n gastehuis. Die kontrak wat sy gehad het met die raad het verstrek in April, op die 30ste April 2022, en sy doen nou basies weer aansoek om die perseel te huur vir 'n termyn van soos sy gesoek het 9 jaar en 11 maande. Ek weet hierdie was ook al voor die raad, maar vir 'n ander kwessie. Ek dink op 'n stadium was dit voor die raad gewees wat sy gevra het, hoe kan sy te hulp gesnel word in terme van die impak wat COVID-19 gehad het. Daar was versoek dat ons LED departement ook dan nou met haar gesprek voer om te kyk waar is die hakplekke, hoe kan daar gehelp word om haar as 'n entrepreneur aan die hand te vat. So ek weet nie, miskien Oscar kan jy net 'n bietjie terugvoering gee daaromtrent asseblief. Voorzitter, ek kan nie baie sê op die punt behalwe dat ons 'n onderhoud gevoer het met die aansoeker en dat sy vir ons meegedeel het dat sy nooit vir COVID korting aansoek gedoen het. Die rede hoekom sy nie vir die COVID korting aansoek gedoen het is omdat die applikant se wederhelfte op daai stadium 'n raadslid was. Dit is wat voortgespruit het uit die onderhoud wat ons met haar gehad het, en dan natuurlik sal sy graag 'n langer termyn wil hê sodat sy beter beplanning aan die dag kan lê met haar besigheid en sy beoog om die gedeelte van die gebouetjie wat langstaande is as 'n droogskoonmakery aan te wend om haar inkomste te supplement. Dit is wat uit ons gesprek met haar uitgekom het. So, dat is die verste wat ons gegaan het met haar.
Dankie, enige kommentare? Raadslid? As ek mag, wil ek net sê, ons moet onthou dat weer eens is dit werkskepping geleenthede, entrepreneurskap. So ek wil net voorstel dat die raad dit tog in ag sal neem om vir mevrou Rowena 'n kans te gee om weer eens die plek te kan hier. Vir inkomste en daar is ook ander mense wat ook daar werk. So kan ook, as hy nou droog skoonmaak of wat wil oopmaak, gaan daar mense basis van Aniston ook 'n geleentheid kry om te kan werk. Dankie. Dankie, raadslid. Burgemeester, was jou hand op? Voorzitter, ek sien die ooreenkoms met Suster Europa het al reeds verstrek al. En ek sien in haar aansoek, daar's twee opsies. Die vraag is, hoe neem ons eintlik bemagtiging vorentoe? Sy het moontlik 'n backup. En ek dink in haar aansoek het sy ook gepraat van dit een van langtermyn hier of om die perseel te koop. So ek sal baie graag en dink dat die aangeleentheid was nog nie by die wijkskomitee en die portfolio komitee. Die portfolio komitee, wijkskomitee vir ons adviseer op die eiendom, hoe ons dit verder vorentoe vat. En of ons dit kan oorweeg om ek meen sy bied aan R1 miljoen in die aansoekbrief of langtermyn hier. So ek sal baie graag wil hê dat die wijkskomitee vir ons leiding gee nadat hulle daar gepraat het of en dan ook bespreking het by die portfolio komitee. Dankie burgemeester, ek dink dit is sinvol, raadslid Jantjies. Ek dink daardie speaker nou die woord gesê sinvol. Omrede, jy weet, as 'n mens mense wil bemagtig, dan kan jy nie jou lewe lank net, ek meen, interveneer, ek wil nie die woord baas gebruik nie. Dit gaan nooit jou plek word nie. Dit is eintlik die goeie ding. Maar ek stem volkome saam as daar so aanbod is. Ek weet nie die CFO moet maar vir ons help. Ek dink ek het eintlik 'n voorstel ook gehad hoe om haar te help. Daar was ook is daar nie uitstaande skulde. Ja. Daar is uitstaande skulde en dit is waaroor ek eintlik wil gepraat het om haar te help om aan te gaan. Maar ons as 'n raad het ook 'n verantwoordelikheid. Ek meen ons moet ook kyk dat die raad se geld wat moet in. Koop kan ons ook seker afbetaal word, nie? So dit moet op 'n ander manier en as dit kan gebeur moet ons haar help om laat sê dit kan bekom. Nee, die raad moet die aansoek doen vir 'n lening. Ek meen sy het miskien idees of miskien mense wat daar kan help en hulle het gesien dat dit gaan beter wees om dit te koop en hulle het daar geadviseer. So ek sal volstaan daarmee laat ons dit verleng en as daar 'n versoek kom dat sy wil dit verkoop of sy wil dit koop, dan is daar natuurlik ook ons prosedure wat die raad ongelukkig moet volg. So ek weet nie wat die magwaarde goed van die plek is nie, daaroor wil ek hê. Maar as dit kom by die hier, wil ek ook voorstel dat ek gee nie om, weet, almal gebruik maar die COVID, laat hulle kan nie, en dit is so. Ek meen daai besigheid is afhanklik van toerisme. Maar die raad kan ook mos nou nie almal sin afskryf net nie, maar dat dit eenkant gehou word en laat sê op 'n skoon blad begin en as hy nie kan verder nie, kan ons mos nou ook nie verder nie. Dit is eintlik 'n idee om haar te help. En daar was ook van die komitee se kant af om 'n gesprek te tree met haar en ook met haar te praat oor laat sy moet in samewerking met die ander hier is wat gaste hier of hulle nie ooreenkomste of iets kan aangaan. Laat haar plek ook kan gevul word. Ek meen, laat hulle vir haar, want daai mense is lankal in die besigheid ook. Sy is ook al 'n hele paar jaar en sy is taamlik op hoogte van toerisme. Maar ek meen daar is sekere voorwaarden so goed wat hulle moet aan voldoen. Maar miskien kan die mense haar help en daardeur kan ons vir haar help, maar dan moet sy bereid wees om gehelp te word. So Dankie raadsheer. Ek dink wat ons nou vir mekaar sê is die punt gaan oorstaan, maar hy gaan na die wijkskomitee toe en hy gaan na die portefeulje komitees toe daarna en dan neem ons 'n besluit daarna. Is dit korrek?
Burgemeester, dit was jou voorstel, né? Nee? Ek sal eintlik dit wil sê dat die wijkkomitee en die portfolio komitee was adviseer en dat ons kyk na 'n opsie. Want ek meen as jy vra vir 9 jaar, ek dink sy vra vir meer, maar 9 jaar, dis 9 jaar van haar lewe verby. As daar iemand is wat nou vir haar kan assisteer, dat ons die opsie eers sê dat ons die plek net deur die regte supply chain prosedure vervreemd en dat ons vir haar in ag neem. Dat sy dieselfde reg het om, as sy nou het, gaan sy nie weer oor 9 jaar miskien nog die ouens het nie. Dan kan ons vir die plek, jy weet, dat sy kan weet, dat is haarne. Dan kan sy vir haarself bemagtig. Goed, ons stem saam daaroor. Marius, Oscar, ekskuus, ek sien. Voorsitter, ja, dankie vir die geleentheid. Ek dink haar eintlike idee is, sou daar 'n langer kontrak met haar gesluit word, dat sy daai opsie om eers te koop ingebind wil hê in die kontrak. Goed, maar ons het nou die besluit, dit gaan eers wijkkomitee toe en ons vat dit portefeulje komitee toe. Speaker, maar die vorige jare wat die ding by die raad gewees het, was daar ook 'n onderneming of redelik het die raad versoek dat ons moet probeer help om haar te bemagtig ten opsigte van die finansiële bestuur van die ding en so aan. So ons hoef dit nie self te doen nie, maar gee vir haar geleentheid om haarself te bemagtig die finansiële bestuur. Dit was 'n lang besprekingspunt voor ons die aanvanklike ooreenkoms. So as ons haar in 'n posisie kan plaas via die LED laat sê haar eie sake kan bestuur, dink ek dan dit kan ook help. Speaker, baie dankie. Ek probeer nou my aandag kry vir 2 en ek eintlik nou weer wat Bradford Mokotwana vroeër gesê het, maar 'n belangrike aspek op die stadium is dat ek kry nou 2 weergawe. Gebruik sy nog huidiglik die perseel nadat die kontrak verstryk het of is dit toe? Okay, nou dan moet ons definitief ten minste as daai prosesse nog aan die gang is, want iemand gebruik nou eintlik die perseel van die munisipaliteit sonder 'n huurooreenkoms. So ons moet 'n maand tot maand ooreenkoms met haar aangaan totdat hierdie prosesse afgehandel is. Dankie. Hierdie is ook 'n aangeleentheid wat nou al 'n tydjie aankom. Dit was al voor die raad gewees, dit was al deur die komitees, daar was 'n terreininspeksie gedoen, ek dink iewers in Oktober 2021, waar die versoek is van die Napier Nasorg is 'n perseel wat nou huidiglik leeg staan, wat aan die munisipaliteit behoort. Dit was voorheen as 'n speelskooltjie aangewend. Die mense wat voorheen dit gebruik het, uitgetrek en daar was nou 'n aansoek van die Napier Nuweris Nasorg om dit aan te wend vir 'n safe house. Nou, jy sal onthou by die vorige keer op die raad se agenda was dit juis geadverteer en daar's 'n aanduiding gegee, ons moet die departement, ons interne departement van menslike ontwikkeling, LOZ se departement moet kommentaar lewer, want uit die aard van die saak is dit 'n maatskaplike funksie wat daarvan af verrig moet word, en dan ook die Department of Social Development. So hulle was op 'n terreinbesoek en daar het kommentaar van hulle af ingekom. En dan omdat dit geadverteer, die raad se voorneme om dit aan die Napier Nasorg toe te staan is in beginsel goedgekeur en dit is geadverteer, was daar ook 'n hele paar beswaarmakers wat na vore gekom het en die besware is ook natuurlik ingebind in die agenda. So ons bring dit basies nou weer terug na die raad sodat ons die besware in ag kan neem, die kommentaar van Department of Social Development, die kommentaar van ons interne menslike ontwikkelingsdepartement en dan moet die raad natuurlik 'n sinvolle besluit maak daaromtrent. Dit was enige vrae is. Speaker, net ek hoor wat ons dra kennis van dit. Wil net graag vra dat die nuwe rus het hulle aansoek gedoen daarvoor of is dit 'n organisasie wat aansoek gedoen het daarvoor? En huidiglik word die gebou gebruik en as die gebou gebruik word of is daar al reeds mense wat die gebou gebruik? Dit is net my vraag, Speaker, en ek dink vir hierdie tipe goed, ek dink 'n public participation proses moet gevolg word en jy weet redelike insette want ek verstaan hierdie gebou is in die gemeenskap in Napier. So dit is net 'n vraagie wat ek het. Baie dankie, Speaker.
Voorsitter, met die terreininspeksie, ek dink is in 2021, het ons agtergekom, ek was self daar, saam met die groep, en dit is 'n bate van die munisipaliteit wat daar staan verwaarloos op hierdie oomblik, niemand gebruik dit nie. En die vorige raadslid het dit ons aangebring, daar is 'n groep wat, they showed interest in operating a safe house. En daarna het hulle, daar's nou briewe ingekom. Daar was inspeksies gedoen. Dit is die mense wat nou hier was. Hulle is nou weg, want hulle het 'n ander appointment aan. Dat hulle geïnteresseerd is om die plek te huur. Die inspeksies was gedoen. Nou op hierdie oomblik, soos die plek nou daar staan, sal enige inspeksie negatief wees. Daar's niks wat aangaan nie. Ek dink dis 'n geskikte plek. Die uitdaging in ons gemeenskappe, soos hier in Bedaarsdorp, daar is altyd die families wat op straat sit, weens probleme, en daar's nie 'n heenkome nie. En die safe house hier in Bedaarsdorp, dink ek, is 'n spreekwoordelike voorbeeld daarvan dat dit geskik is vir mense wat werklik vulnerable is, en ons moet deel van daai gemeenskap ook kyk. So, vir my is dit, nadat die raad in besluit het om die plek, jy weet, aan die groep te verhuur, toe was daar die insette van die publiek af, maar vir my is dit werklik noodsaaklikheid dat ons die plek aanwend. En dat ons vir die groep die geleentheid gee, want hulle het versekering gee, ek het vir hulle ook gevra dat hulle 'n brief moet skrywe, want hulle het verseker as mense wat vir hulle finansiëel sal ondersteun. Want dit is een van die twee. Of ons kan die plek maar nou maklik vir die raad, ons kan verkoop, inkomste vir die raad. Maar wat van die nood in die gemeenskap? Daar's nood in die gemeenskap. En daar is nou 'n plek. En daar was ook nou gesê op 'n stadium, ons kan die plek verkoop, dan kan ons so 'n fasiliteit binne in 'n pier bou, in daar waar die nood is. Maar 'n safe house moet juist buitekant 'n bietjie wees, jy weet, buitekant die area waar die grootste nood is. So vir my is dit die plek verleen daartoe om werkbaar te gebruik te word. Die mense is passievol om dit te laat werk. Ek dink hulle het kontakte, hulle doen wonders, want kom by soup kitchens, hulle kry oral ondersteuning van daar. En ek dink ons moet die geleentheid gebruik maak om die plek dan vir hulle te verhuur, om te gebruik as 'n safe house. My penny in die emmer. Dankie. Nee, ek stem volkomen saam met die burgemeester hier, stem ons volkomen saam. Hier sit die plek op die regte plek, wil ek vir hom sê. Maar hy nie net op die regte plek gesit nie. Ek wil net vir u sê, ek ondersteun dit. U weet, 'n pier is maar dieselfde soos Bedaarsdorp, en daar is ook ander plekke in ons gemeenskap wat so 'n plek nodig het. Maar ons moet ook eerlik wees, maar die burgemeester het dit ook daarom genoem. Jy weet, baie mense kom na kopieele wat die een het, nou hulle dit ook hê, maar hulle kyk nie waar dit vandaan kom nie. En ek wil net vir die raad sê, met die aanbeveling, moet hulle ook onthou, hulle moet seker maak dat hierdie goed nie almal hulle baby raak nie. Want dan moet die raad het befonds, maar die burgemeester het genoem daar, dat die mense kan ook befondsing kry. Maar ek wil dit 100% ondersteun. Laat ons die plek gebruik as 'n safe house. Dis dieselfde soos hierdie rehab centers in elke gemeenskap. Jy kan nou nie 'n rehab in elke gemeenskap hê, want jy het eers een vir die oefenwerk hê. Maar ons moet net kennis neem. Laat dit nie die baby raak van die munisipaliteit, alles hier. Want ek dink nie, dit was eers die voorneme gewees van hierdie een hier op Bedaarsdorp, maar hy is ook maniere, is hy ook gedoen, wat vir die raad nog op die ou ende dier te staan gaan kos. Maar laat die raad moet ondersteun, daar is by my ook geen twyfel daaroor nie. So, ek ondersteun het 100%. Dankie collega's. Ons sê dan eintlik 'n voorstel en 'n sekondant, as ek die ding so luister. Ja. Die burgemeester dan moet jy net duidelik let op wat Departement Maatskaplike Dienste gesê het in hulle verslag, dat die fasiliteite nie geskik is nie en al daai goed. So, en ek weet nie of ons die resoneringsprosesse moet gaan
Hy is nou, ek dink seker civic and social, of hom dan nog steeds sal aangewend kan word vir safehouse nie. Daar is ek onseker oor. So dis hoekom die aanbeveling was dat die direkteur bestuursdienste dringend eers met die maatskaplike departement maatskaplike dienste gesels en kyk hoe maatskaplike dienste ook die raad se hand kan versterk om die ding op 'n wetlike manier bedryf te kry. Ons kan dit nie bedryf nie, maar ja, en die vorige besluit sal jy sien dat hy baie naby aan lyn moet loop met die safehouse op dieselfde beginsels as die safehouse in Bredasdorp. So met dit, ja, dis maar net vrae wat by my opkom. Maar ek dink jy het die punt opgeskryf en ek dink by jou bedoeling by punt nommer 2 is juis dat dit moet met die departement opgeneem word. Ons in beginsel dit beskikbaar stel vir 'n safehouse, maar ons laat net weet wat die kostes is en hoe ons dit kan ondersteun kry deur die departement. Ek dink dis die bedoeling van jou punt, nê? Is dit? Dis reg, speaker, en dan ja, ek is ergens sal ons dan die besware van Napier se inwoners wat beswaar gemaak het in die proses, ergens sal iemand hulle moet te woord staan en vir hulle sê wat die raad se intensie dat ons dit goedgekeur het. Net vir u agtergrond, wil ek vir u sê, en dit is wat Marius sê, ek weet, daar is sekere wetgewing waaraan jy moet voldoen vir 'n safehouse. Maar ek meen, die mense sal dit ook weet natuurlik. Ek meen, daarmee het ek nie 'n probleem nie. Ek kan vir u sê, hierdie safehouse, hier op Bredasdorp, julle weet nie, maar ek wil vir julle net sê, en dit is wat gebeur. Daai safehouse het ek sommer 'n plannetjie opgetrek. Ek was die wijkraadslid daar gewees. Ek het aansoek gedoen, en my wijkskomitee het aansoek gedoen af. En die goeders wat hulle verkondig in die dorp, ek steur my nie aan mense wat mense belieg nie. Jy weet, ek het dit opgetrek en het nie gewerk en toe het meneer Stevens ook 'n plan opgetrek. En daai het ook nie gewerk en toe het Asla daai plan laat optrek. Want dit moet binne hulle budget val. En hy is so opgetrek, laat ene commitment, laat wanneer hulle weer behuising bou, hier gaan hulle dit uitbrei. Hy gaan uitgebrei word. So dit is daai tyd, is dit klaar in plek gesit. Ek wil net vir u inligting sê. U weet van julle waar bly ek en waar is die safehouse? Dit sit letterlik 50 meter van my huis af. En ek weet hy staan al seker amper 5 of 10 jaar daar net. En ek was met die opening daar gewees en nooit weer, want hulle wil my nie daar hê nie. Ek was nog nooit weer daar gewees. Dit pla nie my nie. Ek wil nie gerief hê. Ek het niks te doen wat die politieke partye maak vir wie wil hulle daar hê en wie wil hulle. Ek gaan my nie inwurm nie. Vir my was dit belangrik. Ek wil die gerief vir my gemeenskap daar hê. En dit is goed wat ons moet kennis neem dat dit gaan 'n bietjie geld kos, maar die mense sal dit natuurlik en daar is maniere wat ons as raad hulle kan help. So dit is wat ek vir julle wil sê. Dankie daarvoor. En as jy nou duidelik oor wat die besluit is. Ja, nee, mens kan sien daar's ooreenstemming om die raad om dit definitief aan die groep Napier nuus rus. Daar's dan natuurlik 'n paar statutêre prosesse wat moet volg en dit wat my bietjie bekommer oor die bestuursaanbeveling, maar as ek bedoel dan kan dit nie die bestuursaanbeveling wees op bladsy 30 nie. Want uit die aard van die saak dat die direkteur bestuurdienste dringend met departement as die raad sou besluit maak dat wat lynreg in teenstemming is met wat social development sê, dan is dit die responsibility van die direkteur bestuursdienste om hulle in kennis te stel. Sê ons het hulle kommentaar gekry, ons neem kennis, maar die raad het die besluit geneem om dit wel vir 'n safehouse aan te wend en dan ook dienooreenkomstig die gemeenskap in kennis stel van die raad se besluit daaromtrent. So Marius, ek dink die raadsbesluit wat geneem is op 14 Oktober 2021 is meer in lyn met 'n amptelike recommendation op bladsy 29. Al wat net moet uitkom daar is nommer 4 en dit is dat die raad se voorneme per publieke deelname bekend gemaak word. Miskien net op raadslid Lou se inset vroeër, dit was uitgesit op publieke deelname en dit is juis op grond van die publieke deelname proses dat die kommentaar ingebring is. Ja. Okay. Ek wil net sê, speaker, dat ons op hierdie stadium nou, ons kan het, ek ben
in die gesprek met hierdie dame so 'n paar maande terug saam met die onderburgemeester as wijkraad het ek duidelik gesê die raad het nie begroot nou vir veranderings en verbeterings aan die gebou nie en dit se verstaan sy. So ek het ook net sê bevestig, stuur vir die speaker vir die MM 'n brief van die potensiële sponsors, dat ons weet daar's geld. Ons kan nie die plek nou geen dit staan nog vir 20 jaar daar nie. So dis bereid om te doen en ek dink dat ons moet regtig net probeer ergens in land vat dat hulle sê dat departement soos ek gesê as hulle nou 'n ondersoek doen is die plek nie geskik nie. Maar sy die sleutel, departement was daar en niemand het binne die plek gaan kyk nie want niemand het toegang tot binne die plek nie. So dit is die frustrasies en dat ons asseblief die proses probeer net bespoeder. En ek wil elke keer vra, jy weet as mens kyk daar 'n klomp van die goeders, wanneer het iemand aansoek gedoen, is 2 jaar terug, is 3 jaar terug en dan kom dit na 'n jaar of 2 jaar terug en premier vra elke dag vir al die vir die Weskaap se almal se burgers dat ons regtig in ons munisipaliteite vlak aan kyk, waar kan ons die red tape of die green tape of die yellow tape of blue tape probeer minimiseer om tot 'n besluit te kom tot voordeel van ons gemeenskap. En dit is 'n nood in ons gemeenskappe en ek dink die raad in 2016 het ons besluit die bydrae, dis die jaarlikse bydrae tot hierdie syfers wat 10 keer meer verhoog was, net om vir vulnerable vroue in ons gemeenskappe te ondersteun. Goed, maar dan, as ons dan daai raadsbesluit 199 van 2021 as die model kan begin gebruik, dan moet ons nie die datum vasmaak dat daai termyn van 3 jaar begin en dan nou op die 1 Junie of wanneer sal ons dit dan nou maak, want dis môre. Of tensy as daai datums dan nou gaan verander. Dan moet die raad my nou net lei van wanneer wil julle dit vir hulle gee? Dan 1 Julie. Goed, July. 1st of July. Goed. Die besluit dat ons vir vanaf 1 Julie soos nou vir 'n jaar en kyk wat hulle vir 'n jaar maak. Marius, as hulle binne 'n jaar die ding kan omskep nie, dan moet die raad besluit of ons verkoop het. Dit gaan nogal 'n dilemma wees, burgemeester, want as hulle nou potensiële privaat investors kry om hulle te help om hy plek, ek twyfel of 'n investor gaan klomp geld instoot om dit op die norms en standaarde van social development te kry en dan na 'n jaar die opsie om te nie, dit kom van die tersiale moet die ding verbeter tot die vlak wat DSD dit wil hê. Okay. Maar maak nie saak. Ja, kan ons dit nie maar gee vir hulle vir die 3 jaar dat hulle, want ek sê dit, 'n investor sal nie hulle geld instoot en met die ding wat die raad kan oor 'n jaar terugkom en sê sorry, ons skort die oor Ons het 'n selfe voorstel gemaak net anders te bewoord. Laat ons die plek vir hulle gee vir 9 jaar en 11 maande, maar binne, maar ek kan nou lag as ek klaar is my voorstel is nog ever klaar. Vir 9 jaar en 11 maande, as hulle kan fondse kry, maar ons moet ook in die ooreenkoms sit as hulle binne 'n jaar niks gedoen het nie, dan verval daardie. Ek meen, ek noem dit maar, as hulle binne 'n jaar niks gedoen het nie, dan verval dit, dan kan ons die plek vervreem. Nou kan iemand lag. Stel is dan van 'n jaar af, ons voorstel vir 3 jaar, beginnende 1 Julie 2022. Speakers, daar's nog 2 voorstelle op die tafel. Ek dink ons is om die tafel eens wat ons wil doen en wat moet gebeur, maar as hulle na ons toe terugkom en sê maar hulle kan 'n belegger kry, maar hulle het 'n langer termyn nodig om te wys dat hulle langtermyn huur het of verblyf het, dan maak ons dit meer. Maar dan moet hulle na ons toe kom. Maar intussen gee ons dit vir hulle vir 3 jaar. Ja. Speaker net iets op 'n ligte noot, Yes. ons lag al heel dag, maar nog, ons kan bietjie meer lag. By so 'n geleentheid moet julle daarom net sê dat raadslid Jantjies was reg gewees hoor.
Right. Baie dankie Speaker. Raadslede, die 10.13, die verhuuring van 'n onbenutte gebou op erf 3652 Independence Straat Bredasdorp, waar daar aansoek gewees het van die Voet van Afrika Komitee om dit aan te wend vir 'n kiosk van die Voet van Afrika Komitee. Ek dink die meeste van die raadslede sal dit beter ken as die kiosk wat net hier langs aan die supply chain management en bestuursdienste op hy oop ruimte daar staan. En daar was 'n aansoek gewees en was al by die vorige raadsvergadering, het dit ook ter tafel gelê en dit was uitgestel vir verdere ondersoek en ons bring dit nou basies weer terug na die raad vir oorweging. Enige kommentare? Raadslid Jantjies? Ek wil 'n voorstel dat ons dit vir hier aan die mense. Soos dit hier staan. Aanbeveling. Ek het hom so. Dankie. Raadslid Donald? I can't agree with Councillor Yankees. For us to be a sustainable municipality, we need to make informed and intelligent financial decisions, and to rent it out for R100 a year, which is R8.33 a month, whilst we are hiring buildings. I think I look forward to Marius's report about our unoccupied buildings, and rather we put our own people into our unoccupied buildings and stop paying exorbitant amounts of rent to house our staff. Okay, so ons het twee voorstelle. Wie is nog goed? Speaker, I'll just second maybe the proposal of the Alderman Janges. I think myself and Councillor Alderman Newwood will also have some serious discussion with the museum with regard what can be done in order to assist maybe the Foot of Africa. When we market Cape Agalas, we just say that we market Cape Agalas, but we fail even to implement what our market target is. So when we say that maybe we need even to assist, the only thing that maybe the council is referring is only 100 rand, then we can still even increase from that amount if the amount is going to be valuable for them to hire. And if you look at Foot of Africa, how many people that are coming in Cape Agalas, and how many, some of them, they can become resident of Cape Agalas. So we cannot just shy away maybe when we try to market and also build the economy of Cape Agalas, and it's fine. We're going to put our own people for their own personal agenda. So I'm sorry even to mention that. So when these people are here, they're here even to assist Cape Agalas. So even I'm just raising that concern. That's what I'm trying to support the proposal of the recommendation made by the management. Thank you. Okay, burgemeester. Dit was by die vorige raad, ek weet nie wat so ondersoeke daartoe gedoen was nie, maar ons staan nog by dieselfde bestuursaanbeveling as wat ons gehad het. En vir my is dit net nie besigheidssin nie. Ons moet die fees apart sit van hierdie versoek. Die fees word deur Cape Agalas ondersteun. Die raad ondersteun vir ons nou vir hulle weer R50,000 gee vir die fees, ons wil die fees groter maak. So die fees word ondersteun. Dat word duisende besoekers getrek en daarmee soos bly. Maar ek dink nie ons moet ad hoc besluite neem nie. Hierdie gebou was nog nie te huur uitgesit nie. Daar's nou gevra, ek dink daar was, ek praat onder korreksie, dat ons 'n opsomming maak van wat ons op die oomblik betaal per square meter. En dat ons dit in lyn bring. En dat ons, vir my voorstel is, dat ek kan Donald sekondeer, dat ons op hierdie stadium sê dat die gebou is nie te huur nie, tot tyd en wyl die raad sou besluit, dan sal ons dit bekend maak vir enigeen wat die gebou wil huur. Okay, dit los ons by 'n stemming. So die wat sê hy moet nie verhuur word nie, kan julle hande opsteek, dat ons julle tel. 4, 3 in 'n kort handjie. Diegene, dankie, Marius, het jy hom so? Diegene wat sê dat hy verhuur moet word, wag, sê weer, Councillor Ross, is jou hand op? Dis korrek, Speaker, my hand is op.
Ons het hom so, dankie. Ons burgemeester se voorstel. Ons tel jou, dis reg. En diegene wat sê ons gee dit vir die voet terwille van hulle uitstalling en terwille van die promovering van die voet van Afrika, julle hande asseblief. 1 2 3 4 5 6. Right, ons gaan aan. 6-5. Ja. Chairperson, die 10.14, die kansellasie van ooreenkoms Okanya Chickens Cooperative. Nou hierdie aangeleentheid was ook al voor die raad gedien. Dis iemand wat basies hulle kontrak of kanselleer met die munisipaliteit. Nou iewers op 'n manier daar was deel van die aanbeveling dat dit na die insette van die wijkskomitee moes verwys word. In feite Marius het gaat seker maak, want ek het gevra maar hoekom as iemand die ooreenkoms kanselleer, dan is daar mos nou nie inset van die wijkskomitee nodig nie. Maar dit is toevallig wat nou in die notiele genotuleer was. So ons bring dit basies weer voor die raad net om aan te dui. Hierdie is iemand wat gedeelte grond van die munisipaliteit gehuur het vir 'n tydperk en dat vir 'n hele paar omstandighede kon hulle nie die perseel aanwend vir wat hulle graag wou nie en hulle kanselleer dit. So ons rig basies die raad daar dien ooreenkomstig in. Ons het self baie getwyfel oor dit wat genotuleer is totdat ons die klankopname gaan luister het en die klank het definitief gesê dat die aangeleentheid na die wijkskomitee toe terugverwys word. So ek dink dit was van daai besluite wat ons op 'n lang vergadering geneem het, Speaker. Speaker, I think it's very problematic to see that we have farmers or who wants to start a cooperative, but I think in terms of this, it must have been a financial strain for them. And I definitely think as municipality, we've got a marketing fund, we've got a donation policy, and we need to obviously look at in terms of how do we fund startups, because that's the challenge. People have got ideas, but then at the end of the day, it is how do you finance that? And my proposal would be when I think we should definitely look at within the budget, maybe not now, but in future, to give people, give them opportunity to come and present their idea, even if it's to council, even if it's an independent body, to listen and advise these people in terms of the loopholes, some of the stuff they might not know. Some of our community members, they've got business ideas, but they don't know necessarily the finer things of running a business. And I think sometimes people start with an idea and then they get stuck. It's something that I think the municipality should look at in terms of funding startups. Speaker, thank you. Dankie, raadslid Lou. Speaker. Burgemeester. Is ons by 14? 10.14. Ja, ek sal, en dit is juist, Councillor Lou, die hele idee rondom die agency. Daar sal, veral vir die koöperasie, daar sal mense wees wat kan raadgewers gee, dis mense, gekwalifiseerde mense wat kan raad gee. Met hierdie een sal ek net vra dat as julle gelees het wat die mense skrywe en hoekom hulle in die eerste jaar kon besigheid doen nie, met die ondersoeke wat gedoen was, en dat die kontrak dan opgehef word, wil ek vra dat ons dit so aanvaar, maar dat die regskoste of die agterstallige skuld afgeskrywe word. Ek stem voorsitter die burgemeester se voorstel. Dis dit, nou beweeg ons aan nader mekaar toe. Goed, collega's, dan is dit so. Dan Marius sal Sorry, Speaker, is net belangrik dat 'n mens miskien dit inset net van die CFO se kant, want dit gaan uit die aard van die saak finansiële implikasies het vir die munisipaliteit self. So ja, ek dink die voorstel wat die burgemeester gewoonlik is, daar mos nou 'n heffing, die mense die grond gehuur, so daar was 'n tarief wat hulle moes betaal het daarvoor, en 10-1 belang is dit ook nou al oorhandig, want die geld was nooit betaal nie. Burgemeester, of die voorstel op die tafel is basies dat ons die kansellasie aanvaar, maar dat die
sê maar die agterstallige kostes wat hulle moet betaal, dat dit nie gestop word van 31 Maart nie, maar dat die agterstalliges afgeskryf word, as ek dit so kan verstaan. Nee, die voorsitter, ekskuus as ek net kan antwoord. Ek dink ons het 'n soortgelyke geval gehad die vorige maand, waar 'n persoon ook die ooreenkoms gestop het, maar die persoon nog steeds aanspreeklik bly in terme van die heffing wat daar is, en dat die persoon reeds betaling gemaak het. So ek dink net, mens moet in terme van 'n consistency gewoonlik moet ons dit net probeer handhaaf, as wat ons dit net sonder meer net terugskrywe. My gevoel is altyd dat ons eerder in terme van die beleid, die persoon as hy nou al reeds oorhandig is dan nou al reeds prosesse gevorder, maar selfs met so 'n proses kan ons nog steeds altyd 'n reëling gemaak word om dit oor 'n tydperk te betaal. Al is dit deur die kantoor, dis die verstandhouding wat ons huidiglik het. Raadslid Nieuwoud. Ons het Voorsitter, ek hoor wat die CFO sê en ek hoor wat Raadslid Nieuwoud sê, Raadsheer Nieuwoud, en ek dink dit is dan, as daar so besluit geneem word, dit is dan totaal in die administrasie se hand om te vereis dit wat besluit was. In hierdie geval is dan, as jy kyk na die volgende een, is basies 'n soortgelyke een, hè. En die ander ene sê juist dat die huurder aanspreeklik word is dat skuld. Die ene en die ander ene sê dat terugwerkend teruggeskryf word. So hierdie groep mense het begin en vir my is dit bloot die reserve van jy kan nie bloed uit 'n water uit 'n klip uittap nie. Hulle het nog geen inkomste gehad nie. En daar seker wat ons oorhandig het, ek weet nie wat die ergens staan of hulle oorhandig was aan die prokureur nie, diensverskaffer nie, ek sien dit nie ergens nie. En dis hoekom ek vra. Jy weet, en dit gaan oor wat ons heel oggend praat. Ons kan nie mense verarm, ons mense help. As dit in die raad se mag is om so besluit te neem, dan wil ek baie graag vra dat ons, dat ons dan die agterstalliges, ek weet nie hoeveel dit is nie, dis mos maar hoeveel, R600 per jaar, 625 per jaar, hoeveel jaar het hulle die plek gehad, hoeveel miljoene rande praat ons, maar as iemand nie kan betaal nie, dit help nie ons gee oor aan 'n prokureur, dan die prokureur kom môre voor sê, maar ons kan nie die geld in nie. Maak 'n wyse besluit, ons almal volwassenes. Speaker, I think there was a proposal made by the mayor, supported by Alderman Jantjies. I think we must also learn for our mistake as well. Because even that maybe the hiring of the land that was there for many years, so there was no mentorship. Thank you, sir. So that was even the problem. I think that will not even occur in future, something like that. Because like Councillor was saying that we need even to help whoever come, because there was no study being done, even to assist them so that target market, what can be done. So the land was not available for other people to be used. And even for them, they hire even the land, but they never even utilize the land. You talk to the converted. Baie duidelik stel, laat ek steun nie die aanbeveling net omdat ek het steun nie. Ek wil vir julle sê, ek weet as wetgewing en Hannes het dit vir ons uitgelig en ek steun Hannes hulle. Maar wat ek 'n probleem het, en ek sal nooit daarmee saamstem, laat hierdie raad ander mense straf vir foute wat hulle gemaak het, maar wanneer hulle 'n fout maak, dan wil hulle nie gestraf word. Ons het gesien, wanneer is daai ooreenkoms opgetrek. Ons gaan nou na die volgende punt toe, in die agenda, wat hulle toegelaat het, dat 'n skool gebou word, 'n vaardigheidssentrum, op ander mense se grond wat 'n huurooreenkoms met die raad het, wat hulle 'n rekening gestuur het, van R30.000, en hoe ruim het. So dit is die rede hoekom ek dit steun. Niks, ons moet voldoen aan wetgewinge, goed, laat ons nie
'n loophole skep vir ander mense nie. Dis die rede as hier die raad vandag een op die grond verhuur het aan die vrou. En alles was in plek dat sy kan begin het, maar nie na 'n jaar of meer as 'n jaar, nou kan sy begin en 10 die fondse wat sy gekry het. Dis dieselfde soos hier in 'n P-geval. Weet as ons nie vir die mense die regte tydperk gee nie, gaan die befondsers nie vir hulle die geld gee daarvoor. So dit is die rede hoekom ek het steun. Die voorstel dat ons daar die geld afskryf. Niks anders te rede. Dis hoekom ons het debatteer, dis hoekom ons het doen. Ja, maar ek wil vir net sê dat jy weet hoekom ek het steun. Ek hoor jou. Nee. Ek hoor jou. Raadslid. Dankie meneer die speaker. Ek wil net 'n voorstel maak in die toekoms dat wanneer ons weer hier ooreenkomste miskien mag aangaan, dat wanneer die mense wat gou aansoek doen, hulle besigheidsplan bring, dat hulle ook natuurlik 'n duidelikheid gee dat hulle 'n mentor ook sal hê wat hulle kan motiveer vir die tyd wanneer hulle in besigheid is, en dan wil ek saamstem met raadslid Nieuwoud dat hulle op 'n jaarlikse basis ook natuurlik aan ons kom verslag doen sodat ons kan sien dat dit is 'n volhoubare besigheid. Dankie meneer speaker. Staan ons nou. Ons is eens dat ons die bestuursaanbeveling so aanvaar. Marius, het ons iets anders gekry wat jy daar wil inwerk? Burgemeester? Die bestuursaanbeveling sê dat die huurder aanspreeklik bly vir die uitstaande skuld. Maar die voorstel is dat ek weet nie wat die bedrag is nie, dat die uitstaande skuld afgeskryf word. Ja, nou. Die raad kan so besluit neem. Ek dink maar net, ons moet net seker maak in terme van ons konsekwentheid altyd. Want jy gaan ander gevalle kry wat moontlik in 'n soortgelyke posisies is. En dan raak dit moeiliker, maar ek dink in terme dit wat die burgemeester hulle voorgehou het, of dit wat hulle voorhou, dit bly die prerogatief van die raad om te besluit ja of nee. Goed. Speaker, ons het nou by die Finansies-komitee in Oscar hulle se verslag het hulle ons nou baie audit gedoen van hoeveel boerdery of stukkies grond wel aan huurders toegeken word waarop daar niks gebeur het. So by die Finansies en Admin komitee het ons nou gesê ons gaan nou 'n verslag hier so na die raad toe bring. So ons gaan binnekort met 'n baie soortgelyke geval sit met menige van ons klein boere wat op stukkies grond is wat ons dan nou min of meer in dieselfde lig sal moet sien. So ek waarsku nie, ek sê maar net dis. Ek dink my gevoel is dat as ons gronde verhuur, is daar seker bepalings binne dit, en ek ondersteun die geval, ek staan nie teen dit om te sê ons moet die mense ondersteun nie. En ek dink dis waar LED en die goeie rol kan speel in die monitering. Maar indien 'n persoon 'n ooreenkoms het en daar sekere voorwaardes binne dit, en ons kan sien die persoon kom met die na nie, dink ek moet ons dalk vroeër optree in terme om enige aksie te kry of terugvoer te kry, wat is die posisie, in steede om dit te laat aangaan en moontlik dat sodanige bedrag dalk oploop. So ek wil dis maar net 'n voorstel, maar ek dink ook as daar opkomende boere dalk is dit tipies waar jou LED, ons hoef nie 'n direkte rol te speel, maar ons kan 'n ondersteuningsrol speel en 'n fasiliteeringsrol speel om dan sodanige ouens te help om te probeer suksesvol wees. So ek noem dit maar net, is maar net 'n voorstel van my kant. Sorry, dit is basies punt 3 van die bestuursaanbeveling dat dan nou verander. En dit is dat die geld teruggeskryf word. Okay. Konsensus? Ja. Het ons konsensus daaroor. Dankie. 10.15 die kansellasie, soortgelyke kansellasie van 'n huurooreenkoms van Zuzokanya Agricultural Farmers Cooperative, wat 'n gedeelte grond van erf 856 in Struisbaai gehuur het vir die eiendom, en soos jy kan sien in die agtergrond, dit is waar die vaardigheidsskool nou opgebou is, en uit die aard van die saak het hulle besluit om hulle huurooreenkoms met die munisipaliteit te kanselleer. Ja, die kommentaar maar is ek weet nie wanneer hulle besluit het om dit te kanselleer nie.
Maar hulle het 'n rekening gekry. 'n Skrywe wat ek ontvang het van 30, dink ek plus minus R30.000. So die skool is gebou terwyl die mense die huurkontrak het. Jy sien, ons moet ook nie goed toesmeer laat die mense nie die regte feite van die saak weet nie. En dan kom ons by 'n vrou soos die hoenderbesigheid wat almal weet weer. So dit is wat gebeur het. Die kontrak het hulle seker nou beëindig, maar hy was nie beëindig nie. Ek weet nie, Marius, weet jy enige iets? Kan jy vir ons inligting gee? Ja, die kontrak van hulle het begin loop in 2017, 31ste Mei 2017 of 2016 tot 1 Junie 2016. Het hy begin is daar bladsy 143 is die volledige dokument. En tot vandag toe was daar nog niks op die grond gedoen of niksie, so dit is 'n soortgelyke geval. En toe die vaardigheidsskool gebou is of begin gebou word, tot hulle hulle voorneme openbaar om te sê maar hulle wil hulle ooreenkoms by ons stop. So die ooreenkoms van hulle loop vanaf 1 Junie 2016 en daar was ook nog nooit gewerk op die grond. Voorsitter, ek wil sê my inligting wat ek het, daar was nog nooit so item voor die raad dat hulle die grond teruggegee het nie. En ek wil voorstel dat hulle daardie skool oordra aan hierdie want hulle het op hulle grond gebou. Hulle het op hulle grond gebou. Ek wil net ek maak nou 'n grapie daarvan. Mense, maar dit laat vir ons lelik lyk aan buitekant. U lag saam met my. Maar dit laat vir ons bitter lelik lyk aan buitekant. Ek het dit nie geweet as die skrywer nie na my toe gekom het nie. Sal ek het nooit geweet het nie. Ons kan nie links en regs vir mense grond gee. Grond moet deur 'n volle raad besluit word oor. Deur 'n volle raad moet dit besluit word. Dit kan nie deur 'n burgemeesterskomitee of wie ook al besluit. Dit moet deur 'n volle raad. En hierdie aansoek was nie voor ons gewees, voor die raad. U moet wys waar die notulen is. Wanneer die mense dit gedoen het, ek stel nie meer belang daarin wat hulle agteraf gedoen het om die ding te cover. Ek ken al hierdie triks wat die mense maak. Stel nie daarin. Ek is hier om goed vir ons die wet vir die belastingbetaler aan buitekant te doen. So ons lyk bitter lelik aan buitekant oor die goed wat ons doen. Baie dankie, Speaker. Speaker, as ek het reg lees, is die kontrak van 2016 af en daar was dit nie soos raadheer Jantjies toe sy vingertjie gewys het die kant toe die raad nie. 2016 was die grond vir hier. En dit was daar nie 'n burgemeesterskomitee wat dit besluit word nie. Burgemeesterkomitees besluit nie of die grond gee nie. So ons moet net nie in openbaar goed praat wat nie sin maak nie. Burgemeesterkomitees gee nie grond nie. En wat Marius nou gesê het is dat vanaf 2016 af en ek dink dat 2015, 2014, want 2016 het die mense vir my genader wat wil die grond gebruik, maar tot op vandag toe en ek dink dis wat raadsheer Matthijsen gesê het is en wat ek gesê die agentskap van nou af daar's klomp wat Marius sou daar 'n beslag uitkom wat aangevra was. Wie het kampe wat hulle kampe nie eens gebruik nie, wat het ondervuur, wat jare terug het. Wat niks daarop maak nie, maar dit is werklik waar as van nou af grond, dat is verwys na die agentskap en om hulle aan die hand te neem, dat daar mentors is, om hulle op die pad te plaas. Maar nou is ons terug by die bestuursaanbeveling, aanvaar is dit so. Dankie. Dankie, MM.
Kommentare? Aanvaar is die bestuursaanbeveling? Dankie. Raadslid Mokotwana? You know, I think I'm trying to refer to other maybe projects. I'm not referring, Speaker, to the success that Agridwara has made. And I'm saying that maybe in future, whatever they're trying even to allocate or maybe or hire maybe whatever the land to any development, let us go maybe and visit and see really what is happening there. So we can view ourselves what type of land, what type of development is taking place, what type of empowerment that we are looking for. Because it may happen that we hire this land and people say that I'm going to type you up and coming, maybe entrepreneur, maybe commercial farmer. But at the end of the day, it's just a window dressing and using other people to get whatever they want and then become infighting. And then at the end of the day, there's no success in the business that they applied for. So I'm trying to maybe have a look so that we can try and visit even those areas. And it's valid. I have visited Change Agri on various occasions, and I can promise you that what they do there is to the benefit of a lot of people. And the same next door at Nooit Gedacht produces, what they do there is phenomenal. I'd gladly take you there if you have the time, sir. But back to this one, can we accept this and be consequential? Ik wil net vragen de heer I, is daar enige commentaar waar die CFO wil lewe vir ons hier op? Ja, ons gaan nie hom nou kans gee om te praat nie. Ik wil net weet, is het... Sy senuwees verder opjaag. Nee. Can you proceed? As ek mag net ek dink met die vorige versoeke, ek wil dit die raad kan. Ek wil daar is 'n ooreenkoms. Die raad kan dit oorweeg. Ek dink net dit is altyd belangrik dat 'n mens net al die goed moet opweeg en die goed voor jou hê. Dit is maklik om die goed op te sê, dis dieselfde deel op daai kant toe. Maar ek dink is belangrik dat mense moet gaan kyk per individuele geval en die goed op Mariete hanteer en ek dink dit is soos wat dit gehanteer is, soos die geval wat dat ook nou kom as daar Mariete in dit is, dan moet mense nou maar kyk, maar ek wil onthou dit is vasgestel in 'n ooreenkoms wat daarin vervat is. So enige wysiging wat daardeur plaasvind, geskied indien die raad sê ons wyk daarvan af. En ek dink dis hoekom in die verlede ook items na die raad toe gebring was vir daai korting of die kwytskelling, dan kan die raad dit besluit. Want dit is maar net so lank mense gaan kyk na die bepaalde geval, die motivering daarvoor en welke mense dan dit op 'n deursigtige manier hanteer. Ek het gehoor, dit is wat ek net wil gehoor het van die CFO. Ja. Ek steun dit, maar ons kan ons nou sien, ons het ons wil dit in lyn bring. Soos dit hier staan ook, so, dit is net wat ek wil seker maak. Maar ek steun die aangeleentheid. So, seker te maak, ja. In hierdie geval het ons nie twyfel dat ons Dankie, ons het hom so. Meneer die Speaker, ja, dit het nou gegaan daaroor die huurtarief en dan op bladsy 158 was dit net, lig ek maar net dit uit vir die raad wat hulle, jy sal onthou daar in die kamp 17 was daar 2 gedeeltes wat hulle vir die, met Nampo gedeel het, tot hulle eers die vorige besluit het die 2 gedeeltes omgeruil, A en B, so al wat hulle nou gedoen het, hulle het nou A en B in die dwarste gedraai, so hulle het nou vir Nampo parkering geskep op hulle gedeeltes. Dis reg so. Dit was daai aanbeveling 4 en 5. Ons het dan, wat is het, Agri? Wie het ons die andere gedeelte? Change Agri. Nee,
Interchange agri nie ja. Nampo, ek kan nou nie op die ding kom nie. Ons het die grond aan Nampo vir hier. En Nampo moet daarom vir ons 'n kennis stel. Hy kan daarmee ons grond op. Ek het nie probleem, want dit gaan net vir parkering. Maar ek meen, hy kan ook nie net ons kom, hy die grond by ons hier, net sommer vir enige een gee, sonder ons meer dan weet nie. Kyk, Change Agri het vir ons gesê, of anders het ons eers geweet daarvan nie. So, hulle moet ook daarmee goed net reg doen. Ja, jy kan sien op die kaart op bladsy 158, die twee gedeeltes het reg langs mekaar gelê. In die vorige raadsbesluit het ons gedeelte A en B omgeruil, waar Nampo dan sê net byvoorbeeld B gevat het. So, hulle vat daai selfde stukkies grond, hulle draai nou net dwars dat die gedeelte vir die parkeerplek aangrens het, direk aangrens het aan Nampo se is. So, en Change Agri vir die boonste gedeelte. Dis net vir prakties, maar ek hoor wat Rachel Jantjie sê en jy's reg. So, dankie. Dankie raadslede. MM. The next one is to do with also a leasing of land, is verhuuring of die verkoop van die grond aanliggend aan Diepkloof, Bredasdorp, aan aansoeker Mr. L. Andrews. So dis ook nou 'n aangeleentheid klink wat nou al 'n hele tydjie aankom. En ek dink miskien Marius het bietjie meer agtergrond rondom hierdie aangeleentheid, soos hy miskien die raad kan toelig. Goed, meneer die speaker, ja. U het 'n skrywe van meneer Andrews op bladsy 159. En op bladsy 160 is 'n skrywe wat die munisipaliteit aan meneer Andrews geskryf het. Die grondtersprake is 'n gedeelte van erf 1148, soos jy uitry Struisbaai toe hier op die draai. Daar was 'n gedeelte grond wat aan meneer Blits Odendaal behoort het. En in 2003 het die raad besluit om vir meneer Blits Odendaal nog 'n hektaar grond aan hom te verkoop wat aanliggend was. Die hele strook daar af tot by Diepkloof behoort aan die munisipaliteit, behalwe 'n sekere gedeelte wat aan 'n Dr. Carruthers verkoop is. En so tydens hierdie raadsbesluit of skrywe van meneer Erik Oosthuizen, hy was die stadsbeplanner op bladsy 160, het hy onder andere, en ek haal die sin aan, ongeveer 4 hektaar is steeds beskikbaar en kan 'n gedeelte daarvan aan u vervreemd word onder dieselfde voorwaardes wat vir meneer Odendaal geld, wat onder andere die volgende voorwaardes ingesluit het. So, wat meneer Andrews op die stadium verweer is dat die raad met daai woorde van meneer Oosthuizen gesê het, hy kan definitief nog 'n hektaar kry, aanliggend aan meneer Blits Odendaal se 1 hektaar. Dus so meneer Andrews het nou van 2003 af menige skrywe is gerig en die items aan die raad is nou weer vandag hierso, want hy berus nog steeds op die feit dat met daai bewoording hy 'n hektaar gekry het. Alhoewel dit was nooit 'n raadsbesluit dat die hektaar wel aan meneer Andrews verkoop gaan word nie. So hy het gesê dit kan. So daar is nou nog die stukkies grond, dit word verhuur, daar is bestaande huurooreenkomste op die stukkies grond. So meneer Andrews voel definitief dat hy geregtig is om daai hektaar te kry en hy maak vir die raad 'n aanbod en so skrywe en sê hy sal dit nog steeds koop teen 2003 se tariewe. Soos van toepassing, jy moet onthou, dis nou jare voor die MFMA. So hy sal dit nog steeds koop teen 2003 se tariewe met 'n rentekoers, soos hy dit noem, ek dink hy noem dit ergens 'n rentekoers wat kan bygevoeg word. So en jy sal ook sien in ons verslag dat die aangeleentheid is nog nie weer deur die wijkskomitee hanteer nie. Dit was nou ook nog nie deur die portfolio komitee nie. My mening was dat ja, ek dink 'n mens moet die ding maar in 'n hof gaan toets of die skrywe van meneer Oosthuizen wel impliseer dat die raad wel 'n besluit geneem het dat meneer Andrews wel daai hektaar kan kry. So dit sal 'n regsproses moet wees.
Dan kan jy maar kyk na my res van my aanbeveling dat die raad kennis neem van meneer Andrews se skrywe waar hy versoek om 1 hektar nou te koop, dat die raad nie nou van voorneme is om 'n genoemde gedeelte van erf 1148 te vervreem nie, dat die raad onderneem om meneer Andrews in kennis te stel sodra die raad van voorneme is om die grond in die toekoms te verkoop, dat indien die vervreeming in die toekoms kan of sal geskied, sal dit geskied in gevolge die raad se beleid asook die voorskrifte soos dit nou bepaal word deur die MFMA. Maar intussen tyd dan ons nou redelik nuwe reëls in plek gekom sedert 2003. Jantjies. Ek wil net verneem by Marius van waar strek Brian Summers se grond daar wat hy hier by die raad. Dit is presies Brian Summers se stukkie grond hierdie, die hektaar stukkie. Dis dit Brian Summers se stukkie grond. Wat hy al weet hoeveel jaar by die raad hier en hy het hom op 9 jaar hier en hy is reeds 6 jaar op die grond. Ek wil net keer laat ons hier weer hier nou nog 'n stuk grond Brian Summers hier het. En as ons dit vervreem eendag soos die aanbeveling en ons die mense gaan inlig, moet ons die mense asseblief tog net reg inlig. Ons moet vir hulle sê dat daar is geen dienste nie, daar is geen water en goed nie. So ons laat hulle weet. So as ons dalk eendag besluit om dit te verhuur of nie verhuur te vervreem as die raad geld soek, dan moet ons ontwikkelingsvoorstelle liewers te vra dat die mense wat wil ontwikkel, hulle moet alles aanlê, dan is dit die raad se hande uit. Dit is maar net wat ek wil sê. Maar daai grond word verhuur aan meneer Brian Summers vir 9 jaar en 9 maande, nie? Ja, 9 jaar en 11 maande. Ons het daar is ook ander meneer Ivan Norton het 'n stukkie grond daar. Daar is ook kleinboere wat ook grond het, ja. Dis deel van hierdie 4 hektaar wat nog beskikbaar is. Collega's, seker nie nodig om hierdie ding lank te debatteer nie, want hy moet wijkskomitee toe en dan portefeulje en neem die voorstel, neem 'n hele punt na die wijkskomitee en na die portefeulje komitee toe en dan maak hulle 'n aanbeveling. Voorsitter, ek wil net vra in die toekoms, net vir tydspandering, dat die amptenare as hier so staan, ek meen as ons weet dit moet na die wijkskomitee, laat dit eers dan daar en dan na die raad toe kom. Anders daar by ek is nou, dit wil ek net vra. Net as deel van die vraag wil ek net vra, jy weet, ons kyk later na, dis eintlik nie landbougrond nie. Maar as ons kyk na dorpsuitbreiding, is dit nie prime land vir toekomstige dorpsuitbreiding nie? Ek wil net dit vra. Dankie. Ja, speaker, ek wil daarom net noem, dit is ook ons plig. En ek weet nie wie se plig dit is hier by die raad nie. Laat dit so geskrywe staan in ons notiele dat dit moet nou wijkskomitees toe gaan. Die komitee-vergaderings is verlede maand almal uitgestel, myne onder andere. En die change word nie, dan kan dit betyds gaan na die wijkskomitees toe en dan kan ons die regte aanbevelings hier hê. Amen. Dankie, ja, maar net voorsitter. Ek wil net, was daar per datum nie wijkskomiteevergaderings? Die komiteevergaderings. Daar was komiteevergaderings. Nou, ek wil net verwys na wat Raadje Jantjies, daar was nie komiteevergaderings nie. Dis hoekom dit so lyk. Nou, maar daar was, wat Raadje Jantjies sê, daar was nie komitee, want daar was komitee. Dit was net met 'n paar dae uitgestel. Maar ek wil net vra, Raadje Jantjies moet wag tot iemand klaar gepraat is. Dat die prosedes, as ek wil praat, steek my hand op en ek word herken die speaker van vooraf. Nie terwyl ek praat in-chime nie. Dankie. Verder entertain nie, kom ons gaan aan. Speaker, before we carry on. I've ruled this one. Let's carry on. Yeah, 10.18 is to do with the Cape Agulhas Municipality winter seasonal readiness plan. What we adopted as common practice that specifically prior to the winter season starting, we want to give the councillors as well as members of the public peace of mind that we taken into account all the contingencies and all the risk that is normally associated with winter, such as flooding and inaccessibility of roads, connectivity, and also we've identified where there might be problems occurring. So this is just a proactive
step from our side to make sure that we cover all our bases. It doesn't mean that we will prohibit anything from happening, but at least if something happens, then we are ready and we are geared, and we also can minimize the impact that any specific inclement weather might have on the functionality of the municipality and the continuation of basic service delivery. So this the winter seasonal readiness plan is in the agenda, and there's a management recommendation that it be approved and implemented effectively. Thank you. Dankie MM, hy is inderdaad op uitgestuur aan almal. Kan ons voorstel kry vir die aanvaarding? Speaker, just before we approve it, I would just like to mention that I know we love plans, but I hope the implementation is going to take place, because that's the worry. Because we're so good in South Africa we have the plan, and then it collects dust somewhere. Because we definitely, as councillor, I'm going to be in the MM's office regarding, because I know my ward is definitely one of it. So I would love to see it, but thank you very much. And Ek wil net gou kommentaar lewer. Ek het geleer op universiteit, planning is more important than doing. As jy 'n goeie plan het, dan is dit maklik daarna kan vir enige iemand gee en sê gaan voer hom uit. Maar planning is very important. En hierdie is 'n plan. Nou moet ons hom uitvoer. Dankie. Stem saam, Speaker, die implementasie van die plan is. Ek is bekommerd en ek weet ons het 'n plan, maar in wijk 6 is daar 'n rivier wat droog is, waar die takke van staan, as daar nou 'n vlat kom, so Sondag het dit so gereën, dat hy water, ek meen alles keer dat die water moet loop, vrylik, hy gaan staan, net daar, want daar is hy, eers meer, as hy 'n dumping site hier, is goed wat daar ingroei, en is vastgegroei, so as daar gaat kom, dat die reën, soos het Sondag, daai bietjie reën, of daai klomp reën afgekom het, is ek nog as baie bekommerd, oor die huise wat naby die rivier sit en agter, want die rivier se huise sit reg agter die huise. Ja, ek is baie bly vir meneer Breersele, wat daar skoon gemaak het, maar die heuwels is skoon, maar die rivier is vuil. So, dit gaan 'n groot probleem in die winter wees, as dit iets is. Dan wil ek iets byvoeg, dat Nico September, né, het 'n span van dogters onder 18 leger, wat rugby speel, wat self met Vrydagmiddag na skool, het hulle begin skoonmaak. Aan die agterkant van Langstraat tot in Fabrieksweg, daai stuk vlak, en die ontbossing gedoen en alles. En ek wil net aan Nico September dankie sê, en vir dit wat hy in wijk 6, as die raadslid van wijk 6, maar dit is vir my nie reg, dat die gemeenskap moet eintlik, daar wat hulle bly probeer skoonmaak, maar dit is op 'n vlak, ek dink dit is munisipale grond, maar ek wil vir hom dankie sê met sy rugbyspan, wat dit wel gedoen het en dit aggeneem het. Asseblief meneer Speaker, die plan is daar, maar laat ons in die winter voor die winter kom, en die winter is reeds hier. Ne? Verstaan jou pleidooi, raadslid Jantjies. Ek wil net vir haar die naam gee van die probleem wat sy het, en dit moet genutileer word. Dis 'n tydbom. Dis 'n tydbom, en hy gaan bars een of ander tyd. So, julle moet kennis dra. En dit is na aanleiding van die winterseisoen wat voorlê. As daar nie iets dringend gedoen word nie, gaan dit gebeur. Ons weet nie, dit kan 'n droë winter wees, kan 'n nat winter wees, maar as ons nie reg is nie, dan is dit 'n tydbom. En weet jy wat is die tydbom? Ek het dit vir julle gesê, maar is dit nou hier 'n tyd gelees wat die jare gaan terug soek het. Ek het dit vir julle in die vorige raadsvergadering of die een net voor daai gesê. Wat gebeur het 1995, toe daar geen huise gestaan het daar nie, die hoogte van die, en dit is wat sy bekommerd is, die water kan nie verder nie, want die vuil is so dik daar, dat hy kan nie sê, loop wat hy moet, en dat stoot hy terug, en as hy nie verder kan nie, lig hy, en as hy dan nie, dan vat hy die huise oor. So. En sê net 'n vraag, Marius, ons het altyd in die verlede gesê, ons sit die wyskomitee se notules in die agenda. Die praktyk verval. Is dit in? Asseblief, want wat ons nou vir mekaar sê, is die wijkskomitees bespreek dit, en daai notules moet ingebind word, sodat die wijkskomitee lid hier 'n vraag kan vra, en sê, daar is dit genotuleer, neem kennis asseblief. So, asseblief, die wijkskomitee notules
hou dit so netjies as moontlik by. En ek praat nie van mooi handskrif nie, ek praat van so volledig as moontlik, dat dit ingebind word hierin, sodat julle vrae kan vra oor vordering op wat julle versoek het. Asseblief en dankie. Lyk my jy wil iets sê, meneer. Asseblief voorsitter, dankie. Ek waardeer. Net in terme van wat die raadslid sê, ek dink dit is baie belangrik wat sy sê en dat is ons bes moet probeer om voorkomend op te tree. So ek gaan dit rapporteer aan die bestuurders wat direk verantwoordelik is, raadslid, dat hulle uitgaan en 'n inspeksie ter plaatse gaan doen en die risiko's uitspel en 'n tipe van 'n implementeringsplannetjie wat hulle gaan doen daaraan en dat ek daai verslag deurgee van die munisipale bestuurder. So ek neem kennis van wat hy sê en ek sal dit met die verantwoordelike bestuurders opneem. Ons neem maar die leiding in terme van die plan, maar dat die ander direktorate en die ander departemente is ook verantwoordelik vir hulle funksies. En dit is wat ons in die laaste tyd met die plan probeer doen, raadslid, is om dit 'n geïntegreerde plan te maak, wat nie in die verlede so was nie. So jy sal sien in die plan is alle insette van alle direktorate, die risiko's van alle direktorate is uitgewys in die plan en ook die aksies wat hulle gaan neem in terme daarvan. So, maar ek wil net doodseker maak dat in terme van wat u sê, dat hulle gereed is daarvoor en dat hulle gereed is om aksie vooraf te neem in terme daarvan. Dankie meneer Kroon, ek wil net sê ons het nou jou plan goedgekeur, nou kan jy hom maar implementeer, hoor. Ja. Dankie, raadslid. Ek wil net dankie meneer Kroon. Ek wil net vir u sê in ons komitee-vergaderings waar meneer Brees ook teenwoordig was, het ons hom bedank. Hulle is besig, maar dit is presies wat meneer Kroon sê. Dit is nie sy departement se verantwoordelik alleen nie. Meneer Brees, hulle is daar om die boompies goed af te saag. Ek het nog vir hom gevra, meneer Brees, behandel julle dit sommer met die gif, dat dit nie so gauw opkom nie. Hulle is daar by die Swellendam pad, is hulle besig af, agter Albert Meiber daarom, toe het hy nou gesê tot by ons stoog, toe sê ek, liewe Eiland, ek het vir hom net so gesê, ek weet nie of meneer Kroon daar is nie, die probleem begin juist na ons stoog, wat ek vir hom gesê, daar wat mense bly, daar begin die probleem. Maar hy het gesê, hulle is toe besig, maar het gaan nie oor meneer Brees se departement nie. Daai ding kan nie met 'n saagie skoongemaak word nie. Hy moet met 'n bulldozer of 'n caterpillar of wat jy die ding ook al noem, moet hy skoongemaak word. Nie met 'n saagie nie, en dit is nie meneer Brees se departement nie. So hy's reg, daar's ander departemente, so hulle moet nie in silos werk wat ons oor hoor nie. Hulle moet praat met mekaar en sê, ons gaan nou die droë rivier skoonmaak, ons gaan nou dit doen, en nou moet julle kan weer bring. Dit is hoe dit moet werk. Dankie, speaker. Dankie, kan ons nou afstap van hierdie ene af. Ons aanvaar die plan. Dankie, collega's. MM. Dankie, speaker. 10.19, die oorplasing van fondse vir enkel as dierebeheer, honde, debat, sleepwa. Dat is 'n groot woord. Maar daar is basies 'n item wat deur die beskermingsdienste benodig word, maar daar is nie voldoende fondse in hulle huidige begroting nie, en dis hoekom hulle nou basies 'n versoekerig aan die raad dat die fondse oorbetaal word van die een fonds na die ander fonds. So Hendrik, miskien kan jy net 'n bietjie meer toelig asseblief. Dankie voorsitter, dankie Emiem. Ons het op tender uitgegaan hiervoor en toe die pryse inkom, toe was die bedrag omtrent R11.000 meer as wat ons op die begroting het. En ons het 'n besparing op een van ons voertuigposte, Emiem, die sedan voertuig, waar daar voldoende befondsing oor is. En al wat ons vra is dat ons van daai fondse dan nou oorplaas na die 100 debat toe en dat ons kan voorsiening maak in die uitvoering van daardie kapitaalprojek. Dankie, ons het 'n voorstel, dat ek is ook sekondant. Dankie, raadslid Martinez. Yeah, thank you, Speaker. The next one, point 10.20, is a report on the deviation of traffic fines performance for the period 2020-2021. This is also an item that has been submitted to Council before and it's also been thoroughly discussed at the Management Services Portfolio Committee meeting, but there was a decision taken that it be referred back.
to the committee, and the director is just bringing this item back to council subsequent to the discussion and the recommendation from the portfolio committee on management services. So Hendrik, ek weet nie of daar enigiets anders wat jy wil byvoeg by die item nie? Dankie, Emim. Nee, ek het eintlik niks om by te voeg nie. Ek dink dit is selfbeskrywend en ek dink dit beklemtoon die ernstigheid van wat is besig is, en dit gaan ook deel wees van die omkeerstrategie, Emim, wat ons beplan. En wat ons ook gaan doen in terme van die volgende paar stappe. Ons wil graag op 'n kwotasiebasis uitgaan om te kyk of ons addisionele kundigheid kan inkry in terme van die opstel van die omkeerstrategie, die inwin van die fondse, die uitreik van die boetes en 'n tipe van 'n SOP kan opstel wat ons kan gebruik as 'n moniterings- en bestuurmeganisme om te kyk of ons hierdie hele situasie kan omdraai. En dan is daar ook die kameras wat ons ook op tender gaan uitgaan. Ons wil 6 kameras in totaal hê, op die stadium het ons net 2. So daar's 'n hele klompie aksies wat ons noem. Ek gaan nie weer deur dit werk nie. Dit is gelys en dit was bespreek by die portfolio komitee in detail. So dit is nou daar. Dit is maar net weer omdat dit 'n besluit was by die raad dat dit bespreek gaan word met die bestuursdienste komitee. Dit was daar, dit was bespreek en dit was in beginsel so aanvaar. So dit is maar net eintlik maar basies vir kennisname vir die raad. Speaker, ja, ek wil net vra die metode wat hulle gebruik as jy uitstaande boetes het, dat jy kan nie jou lisensie hernie nie. Is dit 'n duur exercise om dit in te stel in Kaapstad of hoe? Want dit nie help om die fondse makliker in te kry nie. Ek vra maar net. Ek weet nie of meneer Kroon kan antwoord nie. Kan net weer herhaal asseblief, Raadsie? Dankie voorsitter, ek kan antwoord daarop. Dit is 'n basiese totale geïntegreerde diens wat gelewer kan word uit 'n tipe van 'n amper soos 'n tipe van 'n kiosk wat volledig ingerig is en wat alle stelsels is gekoppel daaraan. So as jy dan nou 'n boete kry, dan word gekyk na al jou goed wat uitstaande is op die stelsel in tyd. En dan kan dit vooraf, dan kan dit bepaal word, is daar boetes uitstaande, is daar ander uitstaande items miskien dalk waarvoor daar betaal moet word en dan kan daar onmiddellik kan dit uitgereik word en die persoon kan dan verantwoordelik gehou word vir die betaling daarvan. Die kostes het ons gekyk na raadsie, dit is in die omgewing van so R500 miljoen vir so Dankie Raadsie. Ek dink dit is juist waarna ons kyk in terme van die aanstelling van die konsultant, om te kyk watter voorstelle is op die tafel en ons kan seker maak dat ons 'n tipe van 'n simulasie doen in terme van wat kan die voordeel wees van so iets, om te kyk dat die begroting gaan regverdig in terme van miskien 'n halwe jaar of 'n jaar en dan sal ons natuurlik kom weer na die raad. Die konsultant moet ons nie meer vra as die R500 000 nie. Ons wil 'n oplossing hê, want dit is 'n probleem wat nie gaan stop nie. Die mense sien die een betaal en dan betaal die ander een ook nie. Ek weet nie of die raadslede ook betaal nie. Ek betaal myne. Want die keiser betaal wat die keiser toekom. Maar soos ek sê, ons moet 'n oplossing kry vir die probleem. En ek dink dit kan help. Ek sal nie sê dit, ek hoop is die oplossing. So
Ja, speaker, nee, baie dankie vir die inset en ek kan nie verseker dat vir myself was dit 'n baie groot probleem. Hendrik kan vir u getuig dat daar's nie 'n manier hoe 'n munisipaliteit kan begroot vir 'n 6 miljoen rand inkomste en dan genereer ons absoluut niks daaromtrent nie. So dit kan definitief nie, dit sal nie weer toegelaat word nie. Daar is consequence management praktyke wat ons nou gaan toepas en dis hoekom Hendrik plaas hom baie groot onder druk om hy omkeerstrategie, nie net die, hoe sal ek sê, die boete self nie, maar die omkeerstrategie van die hele Protection Services Department. Ons het so ver gegaan, ons het 'n besoek gedoen nou die dag aan Swartland Municipaliteit, wat by verre seker een van die best practice municipalities is in terme van law enforcement, road traffic management, disaster management. Ons het bietjie gaan kers opsteek by hulle en hulle was meer as begeerig om ons aan die hand te vat en ook te help, selfs al sit ons, soos wat jy nou gesê het, al sit ons die voorstel uit vir omkeerstrategie, dat dit informed is, dat ons weet wat ons uit die dinge wil hê en wat die kostes daaraan verbonde gaan wees in terme van dit. En dis ook een van die goed wat ons nie gaan wag en Hanna toe oor 'n lang tydperkie, ons moet hom so vroeg as moontlik in die nuwe finansiële jaar moet ons dit begin, want ons het 'n baie dringende bestuursintervensies nodig in daai departement. Dankie. Speaker, maar ons sal op die aard van die saak sal ons die raad en veral die portefeulje komitee op hoogte hou van hoe die omkeerstrategie uitgerol word. Dankie, geen verdere besprekings nie, ons gaan aan. 10.21 is the relocation of the Cape Access Services to the Shield House facility in Struisbaai. You would remember that council has actually bought a property in Struisbaai for the utilization of a resource center for that community. Currently, in my opinion, it is underutilized. One of the initiatives that has been embarked on now by the Human Development Department is to move the Cape Access facility that is currently at the library in Struisbaai to the Shield House. Want ons wil bietjie vibrancy bring na die plek toe, want dit staan nou net daar en mense sien net altyd kinders daar rond omdat daar wifi access is. So Luzette het engagement gehad met die departement. Hulle gaan nou dit move van die biblioteek af na die Sealed House facility en dan is ook daar ander intervensies wat hulle mee besig is om die Sealed House meer optimaal aan te wend vir jeugontwikkeling sowel as gemeenskapsontwikkeling in die Struisbaai Noord gemeenskap. Hendrik, is there anything you want to add or is that sufficient? Dankie voorsitter. Ek dink een van die goed waarvan ons moet kennis neem is die instandhoudingsimplikasies. Die bestuurde publieke dienste het aangedui dat hy dit wat gelys word daar, dat hy dit uit sy onderhoudsbegroting uit kan doen. En ek noem dit nou spesifiek omdat een van die bekommernisse was wat die CFO aangedui het in die item. So dit is met hom uitgeklaar. Dit is alles onderhoudsitems en hy kan dit doen uit sy bestaande begroting uit. Dankie meneer Kroon, dankie Emmen. Ons is eintlik 'n bietjie jaloers op Struisbaai met hulle nuwe resource center so. Goed gedaan, burgemeester. 10.22 is to do with the amendment or the extension of the contract of Matter Industries. Dit is als deel van die Smart City concept. So jy sal ook merk Willem van Sail het ons ook aangesluit. So as daar enige tegniese insette is rondom hierdie aangeleentheid, dan is hy welkom. Hy sal ook dan vir ons kan antwoord, maar ek gaan net vir Hannes vra om hierdie punt vir ons net toe te lig asseblief. Ja, dankie meneer die voorsteur. Ek dink die groot doel van dit is en ek het sluit aan by die volgende item ook. En ek dink as mens gaan kyk in die item, daar punt 7 op bladsy 39 van dit en dis die groot rede hoekom ons eintlik verlang dat die ooreenkoms net nog 'n jaar verleng word om te verseker dat ons sekere prosesse in plek kan kry. Ek wil dit wat die oogmerk is. Nou ek dink dit is baie duidelik daar is dat daar in samewerking met Overberg District Municipaliteit is gekyk te word na shared service. Dit is 'n konsep wat al ondersoek was waar ons sekere dienste al reeds begin lewer. En ek dink dis een van die fasette waar daar finansiële voordele kan wees as mens kyk na op die ekonomie van skaal, hoe groter dit is moontlik kan sterker bedingings mag. En as gevolg van die tydperk van waarna daar gekyk word, is daar sekere areas
waar beide munisipaliteite eintlik kan voordeel trek. Maar ongelukkig het die gedagte eintlik eers in Februarie gekom en die tydsaspek om al hierdie tegniese goed wat is 'n enorme groot tender om alles in te sluit as ook die distrikmunisipaliteit se behoeftes is die tydperk bietjie kort en die ooreenkoms eindig by Junie. So die eerste item wat hierso op die tafel is basies om te versoek vir 'n verlenging van nog 'n jaar van die ooreenkoms gebaseer op die bestaande ooreenkomsvoorwaardes ten einde vir Willem en sy span voldoende tyd te gee om al die insette te kry en die spesifikasies en die raamwerk waarbinne gefunksioneer wil word, insluitend die oorwerk distrikmunisipaliteit. So dit is eintlik maar die groot rede in terme van dit en in terme van artikel 116 is dit om daai motivering te gee vir die raad en dan om goedkeuring te kry om dit te verleng. En dan uiteraard as dit dan goedgekeur word, hier moet ons dit adverteer ook aan die vir beskikbaarheid indien daar enige besware sou wees. Kommentaar, enige vrae, enige insette? Stel voor, dankie. Sekondant. Dankie, burgemeester. Okay, thank you very much. 10.23 is to do with transversal tenders. Now, councillors would ask, why is a tender before council? But this is not the tender itself. It's just a transversal tender between as part of a shared service with the Overberg District Municipality, and we just need to get permission from council to participate in that transversal tender. So maybe Hannes or Willem, can you elaborate on that, please? Yeah, well, Richard, just said actually is in order for us to try to set up that into further, how can I say, extent in terms of the IT shared services, is actually to identify and to say, in principle, is to say yes, that we can work together. Although each and every entity will be responsible for its own expenses relating to that, but at least that we can have it as a joint in terms of shared services. So I think it's where both entities can actually benefit from this. But if you can already look from the looks of it, it's a quite, like I've explained, intensive project with a lot of technical detail and IT to put in place. And I must say, I know in terms of the district municipality, it can be to their advantage as well. Because I think Willem and his team, they already progressed, and that's where the benefit, and that's the idea of the shared services, instead of each one and everyone functioning at its own. So that is actually more than a principal approval that we can have that transversal relationship with the district municipality. Willem, I don't know whether you want to add on to it. As a member of the BAC, I don't think council's approval is needed, but maybe just to inform council of the benefit of going into a transversal tender, because I think it's governed by the supply chain management processes and MFMA. We are allowed to partake in transversal tenders, but tenders were contentious 2 or 3 years ago with the AG. The Section 32, Regulation 32, but it's still acceptable as long as the conditions of the transversal tender is met. But I think also just to inform council that there is scale of benefits to scale this project, this ICT project. Just as a member of the BAC, I just thought I'd make that contribution. Thank you. Appreciate that, Mr. Jacobs. Any other comments? Thank you. Let's carry on. Thank you. Thank you, Willem. 10.24 is the installation of a UPVC water pipe in the existing lay water concrete channel in Api to prevent private property is currently being flooded due to the leaks in the lay water channels. So the recommendation is on page 43, unless Director Infrastructure Services or Shane, maybe you want to elaborate on that, please?
Good afternoon, middag almal. Ek dink die item is self-explanatory, maar wat gebeur in die wintermaande? Omdat dit so baie breekplekke in die bestaande leiwatersloot is, is daar water of reënwater wat in die private properties vloei, wat oorsaak baie flooding op die private properties. Nou die leiwatersloop loop nie al die pad op private property nie. Hy gaan val op Jubileumstraat is hy in die private property en dan op ander plekke is hy op die munisipale grond. Maar omdat dit 'n munisipale struktuur is, dink ek om onsself te beskerm teen eise wat kan kom as gevolg van die flooding, dink ek ons sal moet kyk na die herstelwerk. En ons gaan hom as stuk vir stuk doen, soos die materiaal beskikbaar is, soos die leibe beskikbaar is ook. Dankie Shane, dit is sinvol dat ons onsself beskerm. So reg so, enige ander kommentare? Van so? Ek ben as beskik na die omvang zijn van die projek in next winter season. Because as far as I believe, there was already, one house flooded, or because of this leakage in the channel there. Wat ek plan of wat ek wil doen, burgemeester, ek gaan vir die eerste 30 meter in Jubileumstraat, gaan ons van die bestaande ou materiaal gebruik en ook van die sand wat op die rioolwerke na pier is. Dit is 'n backing of 'n filling op die pyp te gebruik. My probleem op die oomblik is die leiwe om die manne te kry. Ons kan EPWP gebruik of ek kan selfs vir die leiwater committee vra om dit te outsource of EPWP manne dan of hulle vir dit kan betaal. So ons gaan net vir nou eers gaan ons net 30 meter doen waar die ergste flooding is in Jubileumstraat en soos die materiaal beskikbaar is in die leiwe, dan gaan ons aan en aan en aan. Collega's, die punte is netjies opgeskryf. Ekskuus my, ek wil net seker maak dat die raad moet toestemming gee dat ons mag op privaat grond werk. Dit is eintlik deel van die item ook. Wel, is dit nie deel van die wijkskomitee se funksie om vir jou daai toestemming te kry? Is dit nie waar as die wijkskomitee Hy is op die rekenaar. Hy is op die rekenaar. Maar spreek ek wil net sê, wat Shane gesê het, dat is wel op privaat grond, maar dat is 'n munisipale struktuur. Ons moet eintlik in stand hou. Nee, korrek. Dis hoekom ek sê, ons moet by erfenis die toestemming kry, want hulle sal hulle eie daaroor lê, en sekondêr van die wijkskomitee is dalk net ook die toestemming kry, of die kennis gee, dat ons dit wil doen, en gaan doen terwille van die dorp. So, is maar net die proses. En die kwessie van op privaat grond, dink ek verstaan wat jy bedoel, maar jy het die toestemming, want jy moet ons dan nou die werk doen. En die eiendomme beveilig, so stands to reason. Speaker, I just want us to, I think it's a very cultural, heritage sensitive item, the Leiwatersloot. I think that we need to do the look and feel of the Leiwatersloot, that we also include heritage, and that was the recommendation from the Infrastructure Portfolio Committee, that we do the maintenance and rehabilitation, ecologically and culturally sensitively, and then we also present the different options of rehabilitation as well. And then we just proceed, as has been mentioned by the mayor, also that it is our asset and we have the right of way, even though it's through private property, but we will take on the responsibility of the rehabilitation. Thank you. So, do the job. We'll back you up on that one. Thank you. Ja, dan moet ons nou maar net jy moet net lei in die besluit wat jy geneem het, want ons het nou daar die management recommendation on page 43 and then the recommendation from the Infrastructure Services Committee that it be referred to the Ward Committee as well as the Napier Heritage Association for further detailed reports. So I think it forms part of the info Shane just give us.
So if the councillor, the ward councillor can take that information to the ward committees just for notification and said we are going to do this. Speaker, can I come in here? Speaker, this item was before the ward committee and the ward committee actually approved it. And also the Napier Heritage Committee was also present during that meeting. Just Deputy, just give us the first part of your sentence again. This item, Speaker, was before the ward committee. We discussed this matter. The meeting showed the approval of this project, and also the Napier Heritage Committee was also present in that meeting, and they indicated that they got also approval from the Western Cape Heritage Association verbally. I don't know if they got it in terms of a document yet, but the ward committee approves such a project. Thank you. Sorry, Thank you very much. Comments. Thank you. We'll just have to get that in writing from them. Yeah. Did you hear that? Did you hear that, Councillor? We would like to get. I heard it loud and clear. I'm just awaiting the written confirmation from the Western Cape Heritage Committee. Yes. Yes, that's what we refer to. Thank you. Dankie collega's. Thank you. Klaar met daai punt. 10.25 has to do with the external audit action plan for 2020-2021. The councillors will know that we put a monthly progress report in how are we progressing is on page 44, and that is that council considers and approve the progress report on the 2020-2021 OPCA, Operation Clean Audit Report, action plan as at 31st of May 2022. I think that is self-explanatory. I'm not sure, Zolile. Maybe I should have also just indicated to council that Mr. Blackie Swart is most probably on a long plane trip now to Wales. So that is why Zolile Baka is standing in for Mr. Blackie Swart. Yeah. Thank you. This one is just a progress on the implementation of action plan relating to the Auditor General's findings. So a bulk of these findings have been already on the 31st of August 2022. So just to bring the progress to the council, just to bring to your attention the progress so far. Thank you very much, Zolile. Okay. Consensus. Kennis geneem. Consensus. Dankie. Thank you, Zolile. 10.26 has to do with the mandate of Cape Agulhas Municipality for the proposed amendments to the South African Local Bargaining Council Main Collective Agreement. Now, councillors would know that normally they've got a 3-year collective agreement that deals with all the remuneration and benefits of municipal employees, which forms part of the National Bargaining Council collective agreement. So it excludes Section 56 appointments, councillors, as well as the municipal manager. So dis almal die mense wat van bestuurdersvlak af is. Nou daar is huidiglik nou aan die gang 'n 3 bargaining council proses vir die volgende 3 jaar, en uit die aard van die saak moet elke munisipaliteit hulle mandaat gee. Daar is 'n voorstel op hierdie stadium van SALGA wat ingebind is in die agenda. So SALGA verkies basies 'n raadsbesluit van Cape Agulhas wat sê ons stem saam met hulle voorstel, en dan is daar ook natuurlik 'n vergadering wat geskeduleer is. Ek dink dis die tweede. Ja.
Dit vind donderdag plaas die 2de Junie en dan moet ons basies iemand afvaardig. Gewoonlik is dit die burgemeester wat ook dan natuurlik die stemgeregtigde afgevaardigde is, maar dan is daar ook iemand wat saam met die burgemeester die. So wat ons eintlik net wil soek is 'n formele raadsbesluit dat ons die voorstel van Salga ondersteun. En dan ook natuurlik dat 'n volgende raadslid saam met die burgemeester afgevaardig word om die vergadering by te woon. Dankie MM, raadslede, kollegas. Neem ons kennis, is reg so? Die raad moet iemand. Wie vat jy saam met jou? As dan iemand vrywilliglik hand opsteek nie, sal ek voorstel dat Councillor Donald afgevaardig word. Gelukkig vir jou het sy hand opgesteek. So. Dankie, kan ons miskien nog iemand nomineer? Excuse die speaker. Kan ons nog iemand nomineer? Moet sy keuse maak. Wie dink jy gaan hy vat? Dankie, afgehandel. Okay, thank you. Speaker, dan is daar net een aanvullende 34 million rand for the financing of the capital program of the municipality. And I'll just ask the CFO maybe to elaborate a bit more on the item so that council can make a decision in terms of this. Thank you, Mr. Speaker. I think it's raising of the long-term borrowing for the municipality. We got the principal approval in terms of what kind of loan or borrowing we anticipate, and that was done in January. Then we submitted to us. I think first Rand, they performed the best with a variable interest rate at the moment of 6.31%. And I think, yes, we had this discussion, and, you know, there is the possibility of increasing rates, you know, for the next year and a half. But I think from our side, we can still benefit because it's quite a low, it's almost 300 basis points less than going on the fixed. So if you're looking at the 10-year borrowing, it's almost a 5 million rand, you know, the difference. And I think there will always be the option at some stage, you know, we can benefit from it as a municipality. But should we see that, wow, you know, the interest rates kept increasing, then we can also ask the bank maybe to get a fixed rate at a certain point of time. But I believe while, you know, we have the benefit, it's quite a low interest rate for nowadays, that we can still benefit as a municipality. We will do that because we definitely have an impact on our cash flow as well. So this is actually just to conclude the process. Not really for council to make a decision on it. It's already been approved by the bid adjudication committee, but it's just in terms of the whole process, you know, if there was any input from community, other stakeholders. At the moment, none was received, you know, in terms of this borrowing. And then we are still awaiting provincial national treasury's input into this. And should there be any warning signs that, you know, that we need to come back to council, then we will do that. But for now, it's aligned with our long-term financial plan, objective, and all of that. Our capital program actually till the end of 23-24. So I think with this borrowing in mind, I think we will be almost in terms of our limit when we're looking at our capacity from the long-term borrowing, although we're entitled to a 40% norm to your revenue. I think our capacity as a municipality is between 25 and 30%, and this will push us very close to this. So for the next 2 or 3 years, maybe we will actually not really consider any funding on the capital program via any external borrowing. So we must just take note of that, but it's actually just more to give council feedback and to conclude on the legal
process as prescribed in the Act. Thanks, Hannes. We take cognizance of your gearing plans. That's it. How's this? Ja, maar ons het nog so 'n paar items hier op die lys. Dringende sake deur die MM. Speaker, Staff Aziz Jacobs is going to, hoe gaan hulle sê, gaan my kwalijk neem as ek dit nie doen. He did submit a request to the speaker for an item. He's going to let it stand over to the 14th of June, where a special council meeting. As be honest, I'm just raising it here. But I can be verantwoordelijk, but it is the speaker's fault. It's only for the council's agent, but I need to confirm the facts in the meeting. So it's just for council's voting, but you can still decide to table or not to table it. You want to table it now? It's been circulated. Speaker, obviously, from my side, I don't want to spring it onto councillors because I think it has been circulated and I think it's going to be a bit unfair. So what we suggest, Mr. Abdul, is to continue with the processes and then that council applies its mind and then we can table it. There is a special council meeting scheduled for the 14th of June, which will obviously allow councillors an opportunity om deur die dokumentasie te werk, kyk waaroor dit gaan en dan natuurlik 'n sinvolle besluit daaromtrent te kan maak. That's okay. Thanks. Dankie, Mr. Speaker. Ek wil net graag baie dankie sê aan meneer Kroon en die law enforcement. Ons het verlede week iets gehad, 'n insident by die skool en dit was op die tafel by die komitievergaderings opgelig. En onmiddellik die middag was law enforcement sigbaar sowel as die polisie. En gistermiddag het daar net so ietsie weer ontvlam, maar die law enforcement het dit baie gou geontlont. So baie dankie vir dit wat julle gedoen het. En dan die laaste punt, wil ons net vir al ons officials wat graad gevang het 'n paar weke gelede geluk sê op hulle prestasie en dat hulle so sal voortbou. Dankie. Dankie Raadslid, but let's go back to Mr. Jacobs' point. There's another council meeting on the 8th, 7th. What you have done, you've circulated. In principle, it's obviously approved, but we can just finalize the item on the 7th. Okay, but I need to make a call. We can't accept on the day before. I mean, we had it with the budget the day before we got the budget. That's why we have to have a special meeting. I just want to get to the discipline that we get it in time, we circulate it, we discuss or study it, and then come up with a informed decision. So it's more a principle thing than anything else, but obviously we will support you. Yeah, thank you very much, Councillor. Just dringende sake deur die munisipale bestuurder. I don't have any dringende sake that I want to offer. What I just want to tell you, Speaker, specifically based on what you just said, is that we're going to have an internal discussion between myself, the administration, as well as the directors in respect of the items that comes to council. There's a serious disjuncture in how it appears in the agenda. There's fundamental information that are missing, and that is a situation that we cannot allow any further. So I'm going to take this on myself and make sure that we get that process right. So whenever something comes to council, it will be well informed, and that will also allow council to really apply its mind, have all the information to its disposal in order to make quality decisions from this council. So that is just an announcement from my side. Thanks, Chairperson. Yeah, I don't want to repeat what you've said, but if you submit
an agenda point and it says this has to be workshopped. Come on, guys, take it to a workshop and do it, and then bring us the answer back. So let's just consider what we put into the agenda. And then there's no motions of moties, geen kennisgewing van vrae, geen oorweging van dringende moties. En dan is net die verslag rondom die uitstaande raadsbesluite op bladsy 45. We councillors can see the progress that has been made on some of the items that are still listed. You will also notice that the administration did quite well to shorten that long list, because most of the previous council meeting resolutions have been implemented, but there is still a couple of them that are subject to workshops and which will still go to the ward committees, and that we bring all of those items back to the council once those processes has been concluded. Ek dink net een baie belangrike een, Marius, is die kwessie rondom die veiling. Dit is 'n aangelys nog nie hier op nie, maar dis ook 'n aangeleentheid wat raadslede baie keer die vrae oor vra, en daai veiling is geskeduleer, né? Marius, of wie? Ek dink die datum is die 25ste Junie. Okay. As jy in Sean het gepraat, so hulle Dis die hele eerste stress was 7 en dis die Okay. Ja. So ons sal seker maak dat die kommunikasie baie deeglik is. I know Alderman Jantjies has asked in previous council meeting that everybody must at least know that the veiling is happening, the auction, and what the conditions of the auction is going to be. Thank you very much. Maybe I can just give a bit of feedback. The property management 148, it was scheduled for 29th of April and then shifted to the 19th of May. I will try to get a new date for that. 174 and 175, that 2 plots in Vanis Krans. The extension of that new totally layout was submitted to the infrastructure committee meeting, so that was referred to them. And then the last one, 210, is the decision council just made this morning, the reg van weg oor die ooreenkoms. And then I spoke to Francois about 198, the wall that was built on our ground on plot 1837 in Strathspey. So he will follow up that, and so I'm sure we will have there another oorskryingsooreenkoms connection with that one. Thank you very much, Speaker, and I think that concludes the public part of the meeting, so we can now go into in committee. So if before Willem put or shut down the link for members of the public, allow me also to thank people that has been tuned in on all the various social media platforms. Speaker, not sure if you want to. Be thorough and easy to go through, but thanks for your input there. And then we conclude this meeting. So let's just 5 minute break, but of ons aandag.